the way. Ya. Walau balik tak lama lepak saya sana. Bila aku balik Kuching. Kalau Okay. bila aku balik Kuching. Probably March. Well, March. Oh, lebih kurang lah. Kita dua balik. Saya balik probably kelas start 27 Februari. Wait, lama je cuti sem ah. What the fuck? Privileged. No, it's like you start at January, February. 2 bulan every sem. Yeah. The fuck? Cuti saya tak sampai barely a month. 4 weeks. Barely? It's so stupid. We're always starting on like 10th of March. I don't know. I hate it. Yeah. Hello and good evening. Tu lagi intro tu. Apa? Tu lagi intro kita tu. Welcome back Yes. to this episode of Bijak dari Einstein, where we are super genius that no one can beat us in terms of geniusness. Hari ni kita mesti bercakap tentang benda yang sangat penting dalam dunia. Is Perlis the new Sunnah Center in Malaysia? I thought you were gonna say Perlis is the new important thing. Tak tahu, saya nak buat epic tapi tak epic kali tak bunyi. Honestly, Yeah. Not bad, but not that great. yeah, One person watching, is that you? yeah, I am. Okay. I have 2 monitors, you know. Yeah, privileged kids. No, but when you come back here, we can both have 2 monitors, because there's 2 monitors. Yeah. Tapi saya fikir kan kalau saya come back sana, kita boleh pakai satu device. Ay, sana tak mau cakap. Itu kalau kita dapat figure out cara nak connect dua headphones. Dapat. Dapat. Itulah tu. Perlu beli yang tu. Yang mic interface saya tu boleh pakai kan? Satu ya. Mic boleh sharing. Who is that? That? Hello? Ada off mic lah. I should check him to make sure. Yeah. Why is your video dropping in quality? Internet kali? Uncle. Tak pakai earphone? Dengar ke? Oh. Looking great. Hai, bapak mute lah. Tekan M. Ataupun cari unmute button. Cantik lu dia setup dia. Saya lagi buka setup sini. Yeah. Ada bunyi noise kah? Ada logo mikrofon kat bawah tu. Uncle. Cuba cakap. Hi. Looking great. Okay. Thank you. Apa awak makin kembam? Ikram, yeah. No, the one in the middle tu.
Lah, angle camera. Yakah, bila balik? 6th of February. Yeah. Oh, tak lama lagi. Bila kamu balik? Ha? Balik Dulu. 6th 6 of February. next Tuesday. Okay. So, Yeah. hari ni kita pasal apa? Tanya host. Tadi host, saya lah host. Yeah, you're the host. Okay, hari ni cuba kita mesti bercerita tentang adakah adakah Perlis, kita start benda simple lah, adakah Perlis merupakan satu tempat sunnah, center of sunnah terbaru di Malaysia? Kita bermulakan dengan yang paling tua. Pada saya yang kemudian. Saya nak dengar pendapat yang muda dulu. Okay, from the youngest. Macam kalau kamu tengok kan like Sarawak sangat distorted bunyi Sarawak. Suara siapa distorted? distorted ke bunyi masih? Yeah, very tak distorted kan ke bunyi suara Ikram. Sikit kan dia macam ada bunyi. Yeah. Looks like sounds like you cranked up the gain. Tak juga. How about now? Masih? Yeah, maybe like put your mic further away. Masih? Yeah, nah, that's clear. You're good. Okay, tak ada apa-apa lagi kan? Yeah. Okay. So, adakah kalau kamu tengok macam tempat-tempat yang di Malaysia kan, macam let's say compare lah Sarawak dengan yang kamu tengok like culture masjid di sini compare tu yang macam kamu pernah dengar yang selalu kita cerita tu. Culture masjid dekat Sarawak compared to the stories. Macam betul lah, because kan Perlis kan culture masjid dia macam yang kita selalu cerita yang berbeza tu. Pernah kamu tengok video viral tu kan? Like tak pernah. Okay, cerita culture let's say culture tarawih. Yeah. Well, kamu rasa ada perbezaan? Between Sarawak and Perlis. What do you know about it? I have no idea about Perlis. You need to ask one of the 8 people that lives there. But considering the current the Mufti Perlis kan famous kan? Apa nama dia? Betul mazhab. Dia Mufti kan? Dia Mufti. Ya. Nampak sangat tak tahu. Yeah. Tak tahu. Tahu Imam Haji cepat je. Okay lah. Siapa nama dia? Saya cuba tukar dinamik cerita. Bapak dah pergi Perlis kan? So, apa yang Bapak tengok berbeza berbanding dengan masjid-masjid dekat Sarawak? Di masjid di Sarawak. Compare dengan Perlis. Seperti kita pergi masjid ya. Dah semua Jumaat semua. Bukan kita pergi Hadnyai. Jauh lagi cerita. Susah nak cakap. Sebab pergi masjid pun sembahyang Jumaat aja. Apa beza sembahyang Jumaat sini dengan sana lah? Tak ada, sama juga ada khutbah. Betul Muaz? Yeah, drastic lah dia perbezaan antara Sarawak dengan Perlis. Kalau difficult to say lah kan. Yeah. Okay lah, if I change the dalam question. Malaysia tak drastic kot. Kalau saya Cuma kalau dari segi macam sembahyang tarawih tu, kita pun tak pernah sembahyang tarawih di sana kan. Betul tak Muaz? Betul. Yang kita tahu, yang kita baca lah, yang kita dengar, kalau dekat
sini, dekat sana dia tak ada apa nama tu? Tak ada. Apa nama dia? Tak ada apa. Setiap kali lepas 2 rakaat salat tarawih tu, Oh, yang mereka berlagu tu ke? itu tak ada. Oh. They don't have it. Betul, Ikram? Betul? Lagu Dengar ke saya ni? Dengar. Loud and clear. Memang tak adalah dia buat dekat sana yang kita dengar, yang kita tahulah. Tapi kita tak pernah pergi dekat Perlis sembahyang tarawih di sana. Betul? Kalau Sebab ingat tak kalau kita pergi semayang dekat Masjid Cepak tu? Gila sebut gitu. Tak, I mean it's a culture there lah. We're not criticizing ke apa kan. Kita menceritakan tentang culture. Masa bila antara dua rakaat solat kan semayang tarawih dua rakaat. Kan mereka berzikir tu. Kan Oh, itu kan nama dia. Okay, ke? ya kira zikir lah yang as-salatu tarawih. dia bukan berlagu, Muaz. Dia karaoke. Jadi apa yang buat perbezaan benda tu ada dekat Perlis dan tak ada ada dekat Sarawak ke? Adakah itu di-enforce oleh Jabatan Agama Islam Negeri ataupun tu terpulang kepada setiap masjid-masjid tu? Saya tak tahu lah, saya tak kerja. Ulang balik soalan. Jadi apa yang buat perbezaan antara ada berzikir dalam antara 2 rakaat tarawih tadi tu dekat Sarawak ada tapi dekat Perlis tak ada. So Itulah. who is doing the enforcing? Is it the Jabatan Agama Islam, the Mufti, or is it between the masjid itself? Itu tak pasti. Kita tak tahu. The thing is itulah benda-benda macam tu kan benda-benda yang kita apply sebelum ni. Kita tak tahu like siapa yang memulakan dia apa semua. Dan siapa yang enforcekan dia. All we know is it's like like benda yang contohnya benda yang kamu dah like grow up kan. Betul like kamu dah terbiasa dengan benda tu. We don't know if it's right or wrong. It's just something yang you do voluntarily because out of culture, out of like the things that you've taught. Kan macam kisah Pakcik Nabi kan. Dia Nabi menceritakan tentang like kenapa kita kan Pakcik Nabi seorang tu tak masuk Islam. Ini for example lah. Kan seorang tu Pakcik Nabi tu tak masuk Islam tapi last dia jawapan dia tadi because like dia tak dapat tinggalkan yang ajaran datuk nenek moyang mereka. Yeah. So we're basically hard-coded just do what the previous generation did. Is that what you're saying? Kurang lebih kurang. Kamu Lebih ke kurang? kekurangan. Make up your mind. kamu tahu kan like macam kisah like Dr. Mazhar atau Zaimi. What is your first exposure tentang benda-benda macam ni? Tentang Wahhabism apa semua? So to be honest, saya tak sure dulu apa uti Wahhabism. I thought there would be something around the form of terrorists. Lepas tu adalah tu baca 1-2 benda. Kadang-kadang saya sebagai manusia yang suka cari logik, kadang-kadang tengok apa yang puak yang dikatakan Wahabi ni perjuangkan sebenarnya macam masuk akal. Macam mereka beritahu this is not necessary. This the Rasulullah didn't do this. Bukan sunnah untuk kamu. Yeah. So why should we do it? It makes sense. Itu ada pendedahan daripada uncle sendiri, daripada Ikram, daripada Abang Adib, biggest fans of the Mufti of Perlis. Dia orang gang. Mazhar Sodas. Nation. Lepas tu apalah yang membuat macam like satu amalan yang buat kamu macam terfikir
Ni dua hal cara dia. Like one of the amalan saya kamu like first tahu. Like one. Kan mereka ni ada movement, mereka ni berbeza sikit dengan amalan masyarakat yang kita expose selama ni kan. So what are the things that you learned? What are the few first things that you learned yang macam, oh okay, I didn't know this. Tak, before that kan, Hmm. saya cerita sikit lah pasal semayang tadi, semayang tarawih tu kan. Yeah, Sepanjang usia saya lah, yeah, memanglah setiap kali lepas solat 2 rakaat tarawih tu kita akan, I don't know whether we call it zikir ke apa tu. kiranya lah. Allahumma salli ala Muhammad tu Yeah, kan. zikir lah tu. Sama-sama sambung tu. Memang dari kecil dah buat macam tu. Bukan nak menunjukkan saya rajin sembahyang tarawih lah kan. 8 rakaat. Sehingga usia saya ke 40 lebih tahun kot. Semasa saya sembahyang di Masjid Asyakirin, Okay. sembahyang tarawih, dan orang yang akan mengimamkan tu, saya tak ingat dia sama ada dia imam dari Arab Saudi ke atau next to imam ke apa kan. Dia mengimamkan salat tarawih di Masjid Asyakirin dan dia mempunyai syarat lah. Dia kata kalau nak buat zikir setiap 2 rakaat tu dia tak nak jadi imam. Dia kata Macam mana? Macam mana? setiap 2 rakaat tu kalau kita nak buat zikir Allahumma salli ala Muhammad tu kan, dia tak akan mengimamkan, dia tak mau mengimamkan solat tarawih tu. Sebab dia kata benda tu tak ada dibuat oleh Nabi. Nabi lah. Jadi hari tu kami semayang dengan cepat lah. Sebab dia tak ada tu, dia terus lepas 2 rakaat bagi salam tu dia terus tak ada zikir-zikir tu lah. Dari situ saya mula merasakan kenapa dia jadi macam tu? Why is it happening like this kan? Padahal apa yang kita amalkan, yang kita tahu memang daripada Islam, dan tak terlebih kalau saya katakan contohnya daripada Arab Saudi lah kan. Tapi kenapa dia boleh masa tu dia lain tak boleh? Only then I found out that benda tu tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Still saya tak tahu juga masa tu, saya macam okey macam tu sajalah. Tak ambil peduli sangatlah. Tak ambil pot. Kenapa dia tak boleh? Kenapa dia tak nak kalau kita buat macam tu? Rupanya benda tu memang tak ada diajarkan lah. Sebab tu apabila Perlis mengisytiharkan tidak ada buat macam tu juga kan. Betul. Itulah berbalik kepada pertanyaan pertama tadi. Adakah Perlis itu merupakan negeri pertama yang menjadi tempat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Sallallahu Dan alaihi saya wasallam. memang nampak macam begitulah. Masa Kenapa terdiam? memproses Tahun berapa tadi? umur 40-an, so probably like When I was, I think about 40 plus. so maybe around like 10 10 years to ago? 15 to 20 years ago lah. I'm not quite sure lah, tapi masa tu lagi Ikram pun masih kecil sangat. So dah lama lah benda ni dah Lama. datang Yeah. ke Sarawak. Tapi masa tu imam dia bukan Melayu, dia Arabic kan? Arabian. Ya, Ya. dia kalau tak silap saya sama ada dia imam negeri Arab ataupun imam negeri Arab tu bukan imam yang macam imam yang dari kampung mana tak ada, tak silap saya sama ada dari Madinah ataupun daripada Mekah lah. Dia buat jadi imam, dijemput, tapi dia tak nak ada zikir semasa dia jadi imam tu. Ya, saya Sebab rasa saya dia ingat. kata, benda tu tak boleh Saya rasa saya ingat masa tu imam tu Ya. kan kita terkejut lah because lepas dia lepas tu rakaat tu dia lepas tahiyat tu kan terus berdiri angkat takbir. Kita dia kan tak ada. terbiasa dengan
yang takbir semua Waktu tu. saya ah, Ya, sebab saya ingat tu lah kali first interaction kita dengan benda-benda macam tu. that is the very first one. Dia kena tanya orang tua barunya ingat. Habis masa bapak pergi umrah lah, mestilah exposure lain kan, because like kat sana kan culture dia berbeza juga. Siapa yang pergi umrah kan kita sama pergi. Bapak kan pergi first. You You're the worst, son. si dia pergi Allah. Aku. You both went there. You should Tak, know. dia pergi dulu. Dia pergi dulu dari Mengubah segi main kecil. culture dia. Tak, maksud saya tadi so kan first ni dah cerita lain, so dah pergi sana. Apa jadi accent kau Ya, cerita tarawih udahlah kan. Habis lah kan. ya. So lepas tu masa yang pergi umrah first time tu, Apa nak pengalaman kah? Apa perbezaan kah? tak macam tak perasan kan waktu tu ada like a difference in culture towards like benda amalan-amalan. Semasa saya ya ada. Ada Saya tak tahu tapi saya mendapat tahu. mendapat tahu. Mendapat tahu lah. Meaning to say I was informed by someone masa di sana. Macam ada orang yang saya rasa dia bukan dia salat subuh takkan dia sembahyang seorang kan dekat Mekah kan. Itu memang dia makan angin lah kalau dia solat subuh seorang-seorang. Macam mana? Dia orang Indonesia, dia membawa tasbih, dan dia nak berzikir macam tu kah? Kalau tak silap saya lah. Ditegur oleh orang Arab di sana lah, bukannya polis, dia memang orang Arab tu. Dia kata tak boleh buat tu. Gitu. Tak boleh bertasbih. Tak boleh bawa tasbih tu. Kalau nak berzikir macam tu saja. Ke jari. Oh. Lepas tu saya dengar jugalah dia tu macam bertasbih tu tak adalah orang buat. Tak tahulah, saya pun tak pasti. Tapi dia boleh menyerupai Buddhis agama lain lah. macam Buddhis Yang macam tu ya. Betul Dia punya tak? rosary kan. Yes, and then even Buddha pun ada kan, yang mengandung Buddha kan. Tapi I think it's not because of that ke apa kan, tapi dia larang lah. Tapi masa tu tak fikir apa kan. Masa tu saya tak fikir apa. Tapi dia larang, orang Indonesia cakap dia larang dengan keras. Dengan suara adat keras. So, Perlis Meaning to say itu bukan hanya sekadar teguran macam tu sajalah. Teguran dengan macam teguran dan amaran lah. Macam there's a law behind to support lah. That's why dia dapat enforce macam tu. Tapi masa tu pun saya tak faham juga kenapa. And then saya dengar dia orang kata, sebab kata muasad itulah, saya dengar dia orang kata, oh dia orang ni lain, dia orang ni Wahabi, tak boleh buat macam tu. Tapi saya cuma mendengar lah. saja. Ya, sebab kita tak faham masa tu. Sebab tak ambil tahu. Ya. So, bila lah. Sehinggalah. Okay. Habiskan. Sehinggalah. Apa tadi? Bila lah kamu first dengar macam Dr. Mazhar atau Zaimi. Lepas tu, bila lepas solat berjemaah tu kan, tanya apa pengalaman kan. So boleh dengar tak? Jangan nak menyampuk. Keep that in mind, host. Lepas solat berjemaah tu tak ada doa-doa. Tak ada kan? Tak ada. Doa seorang-seorang boleh? Seorang tu biasalah macam saya. Saya berdoa tapi tak macam kita lepas solat tu, lepas salam tu kita
imam akan cakap baca Fatihah, Al-Fatihah, semua baca Fatihah, lepas tu baru start dia nak baca ayat-ayat, lepas tu berzikir ramai-ramai, lepas tu berdoa tu kan. Dekat sana tak ada. Ha. Oh, okay. Faham tak? Jadi lepas tu bila lah kamu orang first dengar ada Mazhar, ada Ozaimi semua ni? Bila Saya first dengar, first kali saya apa dengar tu? dulu Awak masa tanya, awak jawab ke sendiri ke awak tanya nak kami jawab? Make up your mind, host. Awak tanya, awak jawab. dia nak jadi Rafidah Aziz ke? First saya dengar dulu masa ada tak? Ada Awak lagi jawab juga. Of course, saya first dulu dengar masa ingat tak kamu orang waktu Kazim Ilyas ada clash dengan Mazhar? Oh, tak payahlah sebut nama dia. Tak, I mean, okay lah, berselisihan faham. Yang tu. Lepas tu mereka went on a forum together on stage apa semua. Tapi masa tu saya tak pernah dengar lagi masa. Tapi masa tu itulah saya belum saya tak tahu cerita sangat kan. So bila dengar forum tu saya memang menyokong Kazim Ilyas lah masa tu because like apalah dia ni pergi band-band apa semua macam buat chill lah dalam hati saya fikir masa tu. But yalah, little did I know at the time. Yeah. Kamu orang tak? Siapa nak jawab dulu? Uncle? Uncle Wah. dah? Oh, saya. Dia expose dengan siapa? Mazhar? Ke dia expose dengan Wahhabism? That Tak. makes it sound better. Waktu tu kisah dia macam ni. Mazhar tadi, I think dia dah mufti ke masa tu. Ataupun dia belum mufti, saya tak pasti. Tapi kalau dia, basically, dia membuatkan tulis surat. Mengatakan kepada Kazim Ilyas, dia telah di-ban untuk membuat ceramah. Saya dekat Perlis. Atas alasan tadi, dia telah menyebar satu hadis yang palsu. Dia gunakan reasoning dekat belakang tu tadi. Ada satu buku yang ditulis oleh Kazim Ilyas ni. Kazim Ilyas nak menyampaikan satu mesej dan hadis yang betul. Itu begin with dia menceritakan tentang kalau orang kahwin apa semua, it's more barakah kalau dibuat dengan cara yang mudah dan murah, yang simple, yang tidak menyusahkan. Lepas tu Kazim Ilyas memberi contoh. Kazim Ilyas mengatakan situ yang itulah seperti macam kahwin pada zaman Nabi ataupun kahwin Nabi. Dia seperti makan roti jala. Kisah roti jala tu. Roti jala tu, kisah tu, mana ada Nabi makan roti jala. So, as orang yang macam yang menjagakan macam fahaman hadis apa semua, itu yang mazhab macam this is cannot be accepted because anything that you say yang kita relate kepada Nabi kan, of course lah ada mukjizat lah kalau kita kata macam orang kata makan habatus sauda itu satu hadis kan, so memang ada benefit di sebalik dia apa semua, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi buat, so we cannot just simply letak atas tu yang macam masa tu kan si Kazim Ilyas ni masih famous, so macam terkejut lah orang tadi tu yang bawa muzakarah di forum. Baguslah, which is a good thing because like kita manusia bercakap kadang-kadang yalah we all make mistakes ataupun kita kadang-kadang tak agree on each other, which is fine. Bawa bercakap tu ya, bawa bincang tu yang bercerita dia macam yang si Kazim Ilyas ni basically cakap jangan buat tindakan mengejut, bawa lah bincang apa semua tu ni, which is a fair argument lah, to be fair. Saya tak tahu apa yang proses yang mereka Mazhar dah buat masa tu. Lepas tu Mazhar punya argument is very simple. Macam yang saya cakap tu, if you want to do something, if you want to menyampaikan sesuatu, you cannot just simply sampai bah, because the consequences and the weight that the word brings is very dangerous. Ya, itulah terjadi dia waktu tu. That's the first time lah yang saya dengar. What was the question again? Apa kisah Mazhar dengan tu? Kan Kazim Ilyas tu. Oh, itu ke apa soalannya? Kamu jawab tadi. yang kamu tanya tu. Ya. No, I didn't ask that. Apalah kamu tanya? Soalan dia tadi, Muaz, Eh. bila first time kamu encounter? Oh, soalan saya. Ya.
I was so confused. Why is he talking about the EKE and Masa clash? Yeah. Ah, Maksud Ikram itu first time dia mendengar tentang benda-benda tu. okay. Masa situasi Datuk Seri Dr. Mazhar dengan tu Mm. Dr. Oh, he said Kazmi. Datuk Seri. Datuk Yang Seri kecil Arif tu Pakasa, doktor. Ah, Ya. Datuk Seri dia. Aku fikir doktor je. Datuk itu Seri tak yang lah. Ikram first time dia encounter benda tu lah. Ada Mm. perbezaan tu. Tapi masa tu masih saya jahiliah lah, tak tahu apa-apa, tak faham. Lagi berapa kali? 14 kali umur saya masa tu kali. Dah lama kali dah tu. Mm. Ya. Lepas tu, tapi masa tu kamu orang mestilah dengar benda-benda ni pun macam tak agree kan to begin with. Ya, I saya didn't hear. Macam mana? tak tahu pun. Ya. Tak tahu. Bapak tak macam mana? Macam saya pula lain. Saya tahu kisah tu tapi saya masa tu memang macam husnuzon lah. Mungkin Kazim Elias tu cuma Kecewayan. bagi andaian, contoh. Which Tapi tapi yang benar-benar membuatkan saya bukan membuatkan saya lah, yang mendedahkan saya kepada benda-benda ni apabila saya disogokkan oleh dua orang budak tu lah. Orang budak tu malam ni dia tak ada kan. dia ada sekolah dia, sekolah safety construction benda. Dua orang budak tu yang asyik memutarkan ceramah tu dalam kereta. Tiap kali kami pergi miri, pasal lah diulang berhenti. Bukan setiap kali pergi miri, setiap kali di dalam kereta driving. Membuatkan hati saya membara dan mana-mana. Lawak. Yalah, at that time saya mendengar yang dia orang ni Wahabi. And then to me Wahabi is against the, kalau kita against the main The main arus utama lah. Kan kita kan lebih kepada aswaja, betul? Ya, kira dia contoh lah, mereka take over the title kan. Yalah, kita anggap apa-apa yang lain daripada itu tidak boleh diikut lah. So Wahabi at that time, they call it Wahabi, but actually they never claim themselves to be Wahabi. They were being labeled as Wahabi, but they are not, because nobody can define what is the Wahabi. Betul. Bila orang tanya Wahabi tu apa? Orang yang tak Nobody salah can subuh. tell. Ya, tak salah But subuh. they label them as Wahabi, but actually they are not. Yeah, it's just a term to Discriminate. Yalah. So dari situ patronize them. apabila disogok setiap hari, membuatkan saya ingin tahulah siapa dia tu. Who is this guy? Who is Dr. Mazhar? Walaupun saya masih doubt lagi tentang dia punya kata-kata dia lah, tapi lama-kelamaan I cannot deny juga what he said is true lah kan. Because apa yang dia cakap tu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang dia boleh quote bila-bila masa dia bercakap. Itu menyebabkan saya lebih tertarik lagi lah untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Kenapa saya cakap Malaya pula kan? No comment. Let's do that. Professional settings. Faham tak Muaz? Faham. Itulah. Cakap dengan orang tua mesti dia tanya, faham tak? Yeah. So on my part, Hingga hari ini saya masih mengikuti. Apa? Tak dengar. Until today
Yeah. I still follow dia punya ceramah, dia punya apa-apalah soal jawab yang dia buat, and then in fact sampai pergi ke Perlis, Yeah. hoping that one day I will be join the kampung Sunnah one day. Ya, bulan 5 ni nanti. Hopefully lah kalau saya tak kerja. Itulah. Hari tu kan best mereka dekat yang International Sunnah Convention tu. Ada speaker Syekh Asim, Dr. Zakir Naik, Dr. Bilal Phillips, Dr. Muhammad Salah. Salah main bola. So Muaz tak ada ikut Muaz? Ikut tak Muaz? Bulan 5. Dia Tak, kelas. I mean ikut tak dia punya ceramah-ceramah dia kah? Seperti uncle juga saya pun disogok, tapi disogok manusia seorang tu je. tapi saya tak boleh sogok. Saya masa tu first time dah baru tahu apa erti Wahhabism masa tu, masa first 2019. Saya tak nak ikut Maulid Rasul. So Yeah. it was supported by my hatred towards the hot weather of Bintulu. Like, so I had to find something to justify why I don't want to go. And somehow You use that one to resist. yeah, tengok-tengok baca, oh, you know what, this kind of makes sense. I can use this to my advantage. So it's like, yeah. Jadi kau ni boleh level apa? Penunggang agama kah? Woi. Siapa yang pendengar agama sebenarnya? The one that go or the one that doesn't? Seperti kamu disogok, saya pun disogok juga oleh Adib mula. Because dia ada lot cakap yang pasal berdoa tu sebenarnya. Doa tu tak macam doa lepas solat tu kan. Kita doa Nabi ajar untuk wirid. Ada bacaan wirid macam zikir apa semua untuk duduk seorang-seorang baca secara tenang untuk sendiri-sendiri. Tapi kita punya culture kat masjid is like Al-Fatihah, and then imam akan untuk baca doa dan semua baca doa. Itulah, benda tu kan tak ada. But Adib yang first cakap dengan saya yang benda tu tak ada. Tu saya macam okay dah lah. Macam saya tak adalah nak argue cakap masa tu sebab saya tahu dia ada ilmu yang banyak dalam masa tu. But then bila saya pergi ke masjid tetapi bila saya pergi ke gathering kan, bila orang baca doa tu, saya akan accent baca doa ke tangan. Because like saya masa tu macam fikir tak nak lah, nak confrontation, apa orang akan tanya saya, apa saya nak jawab. So, saya fikir macam tu je lah, accent je lah macam tu. Tapi lama kelamaan dah saya fikir, ya Allah, I'm living a lie. Menipu bah, saya menipu diri sendiri. Saya memang I'm not believing in what I'm not membuat apa yang saya percaya. So itulah 2019 juga lah. Tu saya first tengok Rozaimi, apa sebenarnya explanation dia ni? Is it true? Let me analyse this. Betul lah, explanation dia simple je. Nabi tak buat, why do you have to do it? Kan? Lepas tu saya macam, okay, this is not enough. I need to learn more. Lepas tu saya tengok satu debate ni antara Dr. Rozaimi dengan Ustaz Engku Fazil or something nama dia. Ustaz Engku tu dia explain, dia cerita tentang ini ada jenis bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Dia explain tentang ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Panjang cerita dia. Saya pun tak faham sangat masa tu because dia guna terminology yang very complex dengan like apa semua. Lepas tu datang si Wazaimi ni. Dia bercakap sangat simple, sangat clear. Everyone yang can understand basically. Dia cakap yang Nabi tak buat, apa guna kita nak buat? Kita akan anggap yang lain lah tadi, benda yang macam berbeza pendapat, yang macam ada ulama cakap lain, itu cerita lain. That's a different story. Ini satu benda yang dia start buat to begin with. Why do you do it? Because kita macam dulu kan, macam bila kita bercakap tentang agama, macam bila saya bercakap tentang agama berdasarkan apa yang kita dengar daripada ustaz-ustaz lain ataupun everything else tu, saya bercakap tapi macam rasa tak ada backbone, rasa tak ada structure untuk support. So saya rasa macam kalau kau tanya saya masa tu, ataupun bila orang tak cakap oh ini tak betul apa semua, saya tak dapat jawab, saya tak tahu. Tu yang bila dengan mereka ni macam this makes sense. Whatever he does, we do. Whatever he don't do, we don't do. It's just common sense. Yeah. Situlah bermulanya journey tu,
lalu meracunkan kamu orang semua. Tapi interesting lah. So, Okay, go ahead. Kamu nak cakap something. now we're talking about Perlis, right? Are there any efforts untuk memperluaskan yang apa sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah ni oleh masyarakat sekeliling, oleh mufti-mufti sendiri? Kan dalam mufti tu banyak pandangan. Kan, ada effort tak, macam takkan dia masih tertumpu dekat polis je? Anyone? Tak pasti jugalah. Because tu lah kalau kita pergi keluar daripada polis, most of the masjid that we see still do this sort of stuffs. Ada satu yang saya tahu, tapi dia enforce benda tu, especially kepada anak-anak dia. Tapi because of masyarakat going against this sort of things, dia macam taklah enforce tapi tak juga menggalakkan, which is Ustaz Ali. Kamu tahu Ustaz Ali kah? Ustaz Ali Ali Fatullah. anak PFP group WhatsApp tu kata. Siapa tu? Anu, Yang Kiki. selalu dekat Bintulu. Kan tu Ustaz Mukarram. Ustaz Ali ni yang dekat Bintulu ni, yang macam mana saya nak cakap, dia introduce Ustaz Ali yang ada madrasah apa semua tu. Lepas tu dia dua hal bila turns out, kan saya dengan anak dia kan cousin, bila kami orang cerita masa tu kami orang pergi hiking. Lepas tu waktu tu ngam, waktu Maulidul Rasul. Lepas tu bila saya dengar conversation mereka ni, macam selain je conversation mereka ni, macam you know, like when saya tak nak lah kata mempelekeh, tapi macam like disagree lah, to put it simply, to put it nicely, disagree dengan benda maulid tu. Saya macam, Datuk Wahabbi tu. Lepas tu kami nak driving tu saya bertanya-tanya sikit macam opinion dia tentang ni. Memang tu dia ni memang faham apa semua tentang like perbezaan pendapat, kenapa imam lain ada perbezaan itu ini. Lepas tu itulah betul bila dia buka cerita, dia ni memang orang yang knowledgeable. Dia tahu tentang mereka Muawiyah, mereka Hawari, siapa semua tu ni. Lepas tu dia cakap, habis saya tanya mereka apa? Okay, ni saya cerita lah, saya tak kisah orang tahu ke tak. Fight me, I dare you. Cerita dia tadi pasal Fighting you. masa saya meninggal dulu. Lepas tu betul mereka buat tahlil membaca Yasin ramai-ramai online, Zoom, semua baca Yasin ramai-ramai. PKP kan? Ya, masa tu PKP. Lepas tu kita kalau nak cerita pasal tahlil ya ke tidak tu, itu for another story lah. Tapi tu pun simply saya just kata benda tu tak ada dalam Islam lah, tahlil orang meninggal. Lepas tu saya tanya mereka, jadi apalah kamu join benda tu? Lepas tu mereka cakap, dah dalam posisi itu, dah keluarga buat macam itu, kalau tak nanti macam mecah macam silaturahim ataupun hubungan antara mereka, jadi mau tak mau, when you push into a corner, then you just do it lah. Mereka cerita macam tu. Lepas tu dia cakap, bapak dia, Ustaz Ali tu, memang enforce sangat-sangat dengan family dia. Tak ada buat benda-benda pelik-pelik. One of it, masa tu kisah dia macam you know, like mak-mak selalu, you know, like macam okay, jom kita pergi kubur waktu raya apa semua. Lepas tu Ustaz Ali tu cakap, apa guna kamu pergi kubur waktu raya? Waktu raya adalah waktu untuk kita bergembira. Tapi pergi kubur waktu itu untuk apa semua. Kalau kamu nak pergi kubur, dia cakap, untuk kemas kubur apa semua, nanti waktu lain saya sendiri bawa kamu pergi sana. Dia cakap, bukan waktu dia. Tu saya macam, saya newfound respect for Ustaz Ali ngemak saya tu. Lepas tu yang Fahan ada buka cerita juga. Dua hal tadi, community masjid kat sini, which is like masjid kat kita semasa Jumaat lalu tu, mereka cakap dua hal Ustaz Ali ni memang ada orang label dia sebagai Wahabi juga. Dua hal yang lain sikit. Lepas tu saya cakap, saya tak tahu pun. Tu Fahan macam, dua hal tu Fahan cakap dengan saya, dua hal kena orang labelnya tu contoh. Dua hal dia yang menjaga juga.
Oh, he must be following the Dr. Mazhar, Rora Itu saya very tak closely as well. Itu saya tak tahu. Sebab dia graduate dekat Saudi, kat Madinah, University of Oh, Madinah with a degree dalam tak tahu lah, dalam Islamic Studies kan. Ya. batchmates probably. Mana tahu. Mazhar grad dari mana? Egypt, Jordan. Jordan, close. Oh, Eh, yeah. mana bapak tu? Ha? Bapak buat off camera. Ada lah. Oh, ada mak kah? Teruskan. Okay. Jangan lupa tak balik tu. Ya. So rasanya dia tu Ustaz Ali dia join perkampungan sunnah tak? Tak. Tak eh? Saya tak. Tak. Because Have you been to perkampungan sunnah? kami dua bapak saya pergi. Oh, so how long was Tapi kami tak pergi perkampungan sunnah. Kami pergi ke satu talk ni buat daripada Syekh Asim Al-Hakim. Ya, masa tu kami pergi ke Isn't that like the tough ustaz tu? Ya, pada Sado tu. Ya. Dia masa tu ngam-ngam buat ceramah kat Perlis because mereka mazhab berjumpa kat Mekah masa buat umrah tu. Tu mazhab kata, "Jom lagi Malaysia." Lalu pergi dia Malaysia tu. Kami orang tengok, ni tak pergi Malaysia. Tak perlu lagi Perlis buat gambar mazhab. Pergilah kami orang tu. Itu dia tengok tak adalah beza mana. Macam orang kata itu lain, ni lain. Semua ni tetap ada je yang sama. Cuma ada certain things yang membezakan kita lah, macam benda-benda yang macam khutbah Jumaat, macam ada orang tengah habis khutbah di hujung khutbah sebelum solat kan orang baca doa. Tapi kenapa Nabi tak ada tangan untuk berdoa apa semua. Lepas tu itulah bila yang interesting dia macam bila tengok video-video macam Mazhar dengan Mazaimi ni, they are very intellectual people. Nampak apa kebijaksanaan mereka apa semua menceritakan tentang itu, and how they make it like very simple for us to understand apa semua. And itulah bagus juga lah mereka punya apa nama tu, mereka punya perjuangan dalam mengeducatekan orang Malaysia. Kalau saya tak tahu lah kalau kamu perasan ke tak, sekarang macam makin ramai je orang yang menceritakan macam bila orang post-post ni tapi orang tanya ni mana dalil tu macam ni memang ikut movement mereka mazhar lah ni. Yeah, people are getting smarter because everything is at the end of your fingertips. Yeah. Saya nak It would have been nice kalau ada Abang Adib, considering dia dah pergi perkampungan sunnah kan. Yeah. Kamu tak pernah kan? Tak pernah. But how, I want to know like how long kamu dah punya trip pergi ceramah dengan Ustaz Al-Hassan, Hakim Asim Al-Hakim. Asim Al-Hakim. Yang tu berapa sehari 2 hari? Jap, saya cek co-host kita seorang dulu. Second, benar tak dia? So? Chicken of Meat first time react. Apa ni? Dia dah bagi video untuk kita react. Bawah tangga butter. Betul lah, crap. Oh, my bad. Boleh tak kamu tolong saya buka share screen untuk video? What do you want? Ada yang saya share dekat Discord? TikTok. I don't know how you're gonna open it though. Yeah. It's very interesting. Wait.
Damn. Well, it's actually very interesting yang. Which one? The solat tarawih di Perlis pelik? Yeah. Or is it the... Oh, that one? I'm gonna have to share her. Share screen... TikTok. I'm gonna go... Can I drag it? Go live. Clear? Yeah, sangat. Clear sound? Ini first time tau aku solat tarawih dekat Perlis. Aku pelik weh. Okay, first solat isyak tu tak apalah. Solat isyak, pak. Lepas solat isyak tu terus macam duduk zikir-zikir, tak ada baca doa. Lepas tu, solat tarawih 4 rakaat, dia stop. Dia stop tu biasanya orang baca doa tau. Dia tak ada baca doa, terus dia bagi tazkirah. Sambung balik tarawih 4 rakaat tu. Lepas tu tak ada baca doa. Dah witir pun tak ada baca doa juga. Aku pelik. Zikir-zikir solat tarawih tu pun tak ada. Selama aku pergi tarawih ni, tak ada pun experience macam ni. Ni first experience and new experience untuk aku. Tak. Alhamdulillah. Bagus. Dapat pengalaman baru. Solat tarawih. Conditioning kan bunyi jadi keren. Cuma ada benda yang saya nak betulkan tu. Sebagai orang yang duduk di Perlis, sebenarnya bukan orang Perlis tidak berzikir. Bukannya orang di Perlis tidak berdoa. Cuma mereka tidak berzikir kuat-kuat kerana nak menghormati orang yang mungkin masbuk, orang yang mungkin tengah salat sunat, kerana mereka juga ada hak untuk beribadat dengan tenang. Yang kedua, mereka juga berdoa, cuma tidak berdoa secara berjemaah beramai-ramai. Kerana apa yang berlaku di zaman Nabi SAW itu, doa selepas salat tidak dilakukan secara berterusan beramai-ramai dengan satu suara ataupun dengan suara imam semata-mata. Cuma zikir dengan sedikit tinggikan suara itu memang ada hadisnya. Tetapi Imam Syafi'i sendiri menggalakkan zikir untuk berzikir dengan suara yang perlahan jika makmum semua sudah tahu tata cara berzikir. Jadi di Perlis, di masjid-masjid telah pun digantung, di kebanyakan masjid digantung wirid-wirid yang sahih daripada Nabi SAW. Kemudian zikir antara tarawih. Zikir antara tarawih ini tidak ada zikir yang khusus. Boleh siapa yang lepas tarawih dia nak berzikir dengan zikir yang sahih daripada Nabi SAW, seperti tasbih boleh, nak takbir boleh, nak tahmid boleh, nak selawat pun boleh. Jadi setiap orang ada pilihan masing-masing. Ada nak berdoa, silakan berdoa. Cuma 10 malam terakhir ni banyak akan doa oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pengampun, ampunkan saya. Dan selepas daripada solat witir, ada doa yang khusus, zikir yang khusus, iaitu subhanallah sahih daripada Rasulullah. Selain daripada itu, maka orang boleh diberikan keluasan dan kebebasan untuk beramal apa saja zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa menghadkan dengan selawat tertentu ataupun tasbih tertentu. Jadi selamat datang ke Negeri Perlis. Jangan keliru lagi selepas ini dan jangan anggap benda ini terlalu wow, kerana kalau pergi ke Mekah pun beginilah keadaannya. Kalau pergi ke Madinah pun beginilah keadaannya. Salat tarawih di Perlis lebih tenang, tidak terjerit-jerit. Ini first time tau aku solat tarawih. Tidak terjerit-jerit. There. Amak. This is a very Explanation clear. from the legend himself. The legend lah. Yeah, The legend. Encik Masakram. Ustaz Dr. Rora. Saya rasa, Seen him since 2020. saya rasa itulah dia ni orang yang sangat intellectual. Allah barik. Dia memang dari Tuhan kan. Tapi itulah cara dia cakap clear. Macam kamu rasa mudah kau faham ke? Yeah, very eloquent, articulate. Yeah. So kamu rasa kenapa orang banyak disagree dengan orang-orang macam mereka?
contoh buat tadi, I mean, ada orang yang benci dengan kebenaran. So dia macam, oh no, I learned about this since I was like 6, hypothetically. So itu macam, telling them that everything they've learned is all a lie. So, can you accept that? Let's say you're like ustaz or like mufti-mufti yang dah belajar agama Islam, for like 40 years, only to see some, younger people say like, yeah, that's wrong. That's not how it's supposed to be done. Like ego, you know. And then the people yang ikut apa ajaran-ajaran yang dah diajar sebelum ni, lepas tu macam idolize the ustaz-ustaz, the penceramah, the pendakwah. Yeah, they have this like brotherhood thing. Like you support what this person says because he taught you so much, only to see that person that you idolize so much is getting told that they're wrong. It's like same thing as well. Yeah. So that's why it's hard to accept the change, even to see the truth, because most of the time orang-orang yang anggap dan Wahabi ni macam, what do you say, enemies? Enemies? Is it? Okay, sure. Boleh Wait. dikata enemy. Oh no, I just lost my train of thought. Sebab kamu kata tak mereka orang ni tak agree, tengok kan mereka ni sebagai enemies and all. Yeah, but I lost what I wanted to say. Yeah, but let me recover it. And think, what did I want to say? Host ketiga kita hilang. Apa? Host ketiga kita hilang. Oh yeah. So I was just a guest. Yeah. Oh damn! I forgot what I wanted to say. I zoned out. Kena lah dengan title bijak dari Einstein ni. Yeah, but it's the wave. Entah apa pada aku. Can we cut this? You did the editing. I don't know. But that's what I wanted to say, that it's hard to change your truth. Your old Actually, sense kata ada idiom tu. rituals, You your cannot false truth. you cannot teach old dog new tricks. Dengar tak? Kan, it applies. Yeah. Kan? Yeah. It's very hard for them. Kata kamu they dah engraved in their everyday lives and stuff. So it's very difficult for them to think otherwise, which is very true, and very sad. Tapi itulah yang sedihnya, macam like orang-orang yang cuba like mendefend ataupun mengkritik without even trying to understand, because some people okay lah, macam betul-betul dia nak kritik, dia tak agree ni because this and that, tapi most of them macam kata tadi kan, apa maksud Wahabi, kita tahu apa nama Wahabi, tapi mereka dengan semudahnya untuk label orang Wahabi. Yeah, I don't know what Wahabi meant, and I still don't. Like, I think it's just a term yang they used to like a slur towards this group to downgrade them. Mereka satu contoh yang aku kalau cakap tu, It could be quite a slur. Huh? Wahabi should be a slur, like
Yeah. Technically it is like Yeah. people and like macam mana orang guna dia tu. Kalau kamu tengok like people, one of the people macam orang-orang ni punya argument kan, like mereka kata mereka Mazani Rozaimi ni menghina ulama. Kau pernah dengar kan tu? Bit slow. Bit slow. Kau tak dengar ke? Dengar tapi bit slow. Tak, mereka ni di labelkan orang yang menghina ulama. Kau pernah dengar kan? Macam Ya. mereka labelkan mereka Rozaimi, Mazani menghina Imam Syafi'i lah, apalah semua lah. Bila saya macam converse dengan orang yang macam yang benda-benda yang against mereka Mazani lah, bila kita bercakap pasal apa nama tu? Jadi kita cakap pasal like okay, ini macam bila kita share video-video macam Mika Rozami, Mika Mazani, mereka akan cakap one of the arguments mereka akan pakai is Mika Mazan dan Rozami ni hina ulama. Kita dah lama pakai mazhab Imam Syafi'i, tapi tiba-tiba hari ni bila kita nak menghina mereka. Yeah. Which I think it's very disingenuous to say because Rozami sendiri pernah cakap kalau ada video clip ataupun mereka cakap mereka hina ulama, bring forth. Dia cakap, dia cabar. Tapi tak ada pula orang dapat bring forth benda tu. Which is very sad. Tapi itulah. Jadi itulah, I mean kalau kamu tengok tak tahu lah macam kata kamu kan orang tua lama mereka, especially kalau kita tengok yang di kampung-kampung apa semua, ada susah sikit nak terima. Sarawak. Tu betul kah? Hello? Yeah. What about this? No, that will not fix it. Really? Making the mic, it won't fix it. It's your It's my what? I think mic said less sensitive. Let me fix it. Wala aja problem. Video. Well, you should use my mic. Standard. I think this one's probably better. Yeah. Lepas tu kan tak, because saya cakap dengan soal slow kali tu dia lambat nak detect. Bak kata kamu orang lama mari susah nak upah. Bila tengok macam itulah, macam yang perkampungan apa semua kan, macam ada susah sikit lah mereka nak terima benda-benda macam ni. Tapi so how's your experience with all of this? What? With like macam even though like you're going against what the norm is saying kan, but like you still going macam you still believe in it and you still macam mengikut apa benda ni even though most of the norm against it. So macam what do you think of like going against all of this? Macam what do you think about going against the norm? My personal experience, I don't have a problem with doing what is supposed to be done. Like tak perlu join, tak perlu berarak maulud, tak perlu lap muka lepas solat, tak perlu baca doa lepas solat. I don't have any problem with it because I believe that nobody really cares about what you do unless you're the imam. And because in a public setting, everybody is just focused on themselves. Yeah. So just do what you think is right, unless somebody asks. Only then you can start to, explain to them. They are willing to listen to you. If they are not, why should you force it on them? But what about people young you care about? I care about?
well, just gotta, shove it into their mouth. I mean like macam bak kata kamu tekan orang tua susah nak terima macam tapi there are like family members yang tak kisahlah adik-beradik ke ataupun parents ke ataupun grandparents or aunts and My uncles grandparents are all dead. no. Let me contoh if kamu nak if benda ni like should we is there's a choice kan. Should we like push it or should we just leave them like that, Push it. But I think there needs to be, you need to like plant it in their mind slowly, subtly. Macam cerita Inception. Have you seen Inception? You seen Inception? But except you don't go into dreams, but you just plant it slowly into their head. Let's say what you did with your dad, buka dalam kertas tak masalah. That's basically planting it. tu adib Yeah, mengadib yeah, yeah I know. Whether they want to listen to it or to watch it, up to them. But one way or another, when it's being done often enough, they'll get right into it. Just about planting the idea. It's not like it's like saying, I didn't do it. You did it. But you actually did it. You planted in them. Yeah. so kamu tak ada personal experience lah pushing something like that on this topic. Yeah, I have personal experience, telling my parents on this, we shouldn't do this, we shouldn't do that, and my sisters, I don't tell them, we shouldn't do this, shouldn't do that, but that's about it. When they start to retaliate, I just like, you know what, yeah, I don't have the energy to do it. Somebody else might, but I don't. So but that doesn't mean I'm a bad person, I don't think it's worth my energy, but tak lakas lah nak fikir. you know, Saya yeah. saya anggap that at least parents saya terjaga. Itu yang penting. I mean of course saya lain akan slowly dari situ but yang terdekat macam itulah macam bapak saya kan. Saya rasa dia situ cuma dia tak nak on camera. Yeah. Maksud that orang macam ni orang yang capable of critical thinking. So Who is orang-orang macam ni? macam bapak saya. So, bapak saya. Hmm. Guest kita yang menghilang. Dia a person that is capable of critical thinking. So if benda-benda macam ni kan kita tak expose dengan challenge their ideas. So macam like I don't know. One day Tuhan boleh tanya juga dengan kita, what did you do to change their Somebody minds? asking, you guys know English? Of course we know English. When we ask to speak in English? Siapa tu? Yeah, I don't know, Apu 2375. Yeah. Yeah, we speak English, Apu 2375. Nice to meet you, Apu. I took Apu in Family Guy. Never mind. Is it Family Guy or is it The Simpsons? Family Guy. Family Guy, Apu. Yeah. Family Guy and The Simpsons collab. Yeah. Yeah, that episode. So anyways, macam nak cakap that yang, yeah, I think because like if saya biar macam tu je, I think it will be a lost cause bah. So I don't want my parents to be like that. Mm. And plus like, kamu pernah tak dengar kisah orang selalu cakap yang bila orang yang mendakwah orang lain ni, mesti kan mereka selalu cakap, kena kasi dakwah family kau dulu, kena kasi dakwah ya dulu, kena kasi diri dulu. You faham kan? Kau pernah dengar kan macam tu? Never heard of it. Enlighten me. Selalu mereka bila nak mendakwah seorang, oh my god.
Something fell. I think it's the storm. So kalau kita tak macam bukan push, but kalau kita mendakwah orang tapi family kita sendiri tak teratur, lepas tu orang akan tanya kita, kenapa kau silap, kenapa family kau macam ni, kau push a certain thing. People will ask that bah. So saya tak nak lah benda tu macam berlaku kepada saya. Saya make sure that that thing never happens lah. Even though yalah, some people ada resistance yang kuat, some people ada resistance yang kurang kuat, you know. You wanna take 5? Yeah. Do you want to? Boleh je, tak ada masalah. Yeah, We can take 5 for 5 minutes. Gila, take 5 minutes. And Of course, that's what take 5 minutes. And we'll be back in 5 minutes. What a host, huh? You're dumb. Okay, 1 second. I don't know about you. Don't change it yet. Don't change it just yet. I have
I was Hello? thinking, yeah, Macam saya kah? yeah. Or are you talking about saya bawa balik? I have a friend. Mhm. I Not a friend, a housemate Mhm. back in Dingkil Mhm. that I thought, lepas tengok video Zaimi, sh- shit, he looks like him. Okay. I don't know if you can see it on the camera. Can you see Ya, Zaimi tu. it? Yeah, this. Can you see this guy? This guy. Yang belakang perempuan tu kah? Yeah, Ya, anak buah Zaimi kali. Zaimah. Zaimah. and his name is me as well, Hazmi. Wish, confirm anak buahnya. What makes it funnier is that nama dia Hazmi Hasbullah. Rozaimi, kau ustaz idamanku. I would be surprised if they're actually related. Yeah. Saya lupa nak tag tu Rozaimi dengan Mazhar dalam story saya. I think we should talk more about this because I think we've deviated quite a lot. Saya nak cerita pasal Discuss. tu saya nak cerita pasal macam itulah personal journey tentang benda-benda macam ni bah. Like ada macam kamu cerita tadi resistance kamu kongsi tentang agama. Kamu Should tak ada have changed the topic. I mean nanti itu boleh tukar. So apa macam like, cerita-cerita kamu yang kamu pernah buat. Kamu dengar saya kan? Yang kamu pernah buat yang kamu kata tadi macam kamu cerita dengan parents atau adik-adik biar mereka tambah dengar. So what are the details of the story? Like the first one that I said was the Maulud there. Apa kisah dia masa tu sebenarnya? I didn't want to go. Yeah, like my mom said, meraihkan Rasulullah. I was like, okay, sure, but I'm lazy, I don't want. It's hot. I just want to enjoy my, break, day off. So, itulah. Found out that it's not actually supposed to be a thing. Argued about it lah. Sampai mak saya fed up, so yeah. That's about it, I think. Lepas tu ada the other ones are minor occurrences in which they were discussing about small stuffs. So I just listened until I had a chance to Cakap balik. say something, but I was ignored. So it's like, you know what? I don't have the energy. But yeah, that's it. When you have that many siblings, old parents as well, you don't really have much of a choice. It's mentally draining. Well, It's it part of is. being a family. Yeah, it's part of being in a big family. Mentally draining. So I'm not I'm not up for that challenge. I'm sorry to say that. Yeah. Saya expose benda-benda macam ni dengan mereka parents saya pun ambil masa juga. It's not like a day and night punya thing bah. Like and understandable because benda ni bukan mudah untuk diterima dengan seperti cari kan.
kamu tak nak pergi maulid, mak kamu paksa. What do you know about the Yeah. maulid then? Huh? What do you know about the maulid? It's a made-up celebration. There's no real basis, and then zaman lepas zaman sahabat pun, the Khulafa Rashidin pun, they don't do that because they were friends with Rasulullah, best friends, and they didn't do it. Rasulullah didn't even say anything about doing it. I don't think he would love that the umat do that. It's like against the whole purpose of Islam. Uh, yeah, celebrating that and so on and so forth. And there's also like the most important part, no hadith, sahih ones, but that no scriptures, verses, Quran saying about that. So yeah, why should it? There's no more other explanation you need. Itulah tengok. Benda yang tak ada, why do you do it? And Mm. it's just as simple as that. So kalau So for me to play devil's advocate kan, kalau let's say orang tanya, apalah salahnya? So what would you say back? Tak ada pun, saya pernah katakan anak saya, tak ada pun dalil yang melarang buat benda macam ni. So apalah but salahnya kamu buat? I think the most important phrase when people ask you back, what's wrong with it? It's not wrong, but it's not right. Sangat logik. Speaker ketiga kita dah ada ke tak ni? Hello. Tidak unmute. I think that's enough to say. To when you say that it's not wrong, it's not right. Like, yeah, like would you rather be doing the not right thing, or do we do the right thing? I mean, the right thing seems better. Like you don't have to berpanas. Let's say for Maulid, you don't have to berpanas every day of the year. And What then, are you talking about? yeah. Hah? Pate? What are you talking about? Maulud. Berilah input. I'm following Tariq. Hai? Hello? Itulah, it's a valid argument yang macam kata. Kalau dah salah, kalau kita tak tahu salah atau tak betul, apa guna buat? Sedangkan ada je benda yang betul, yang pasti betul, tapi tak buat. Kita tinggalkan. Kan? Lepas tu, to talk about the negative side effects, the negative effects of maulid, blok jalan, duit membazir, because Islam mana dah buat pembaziran. Kalau tengok macam Aidil Adha, duit tu macam tak beli lembu apa semua tu sedekah balik kepada komuniti apa semua. Ni kita kos kita membazir untuk buat spanduk apa semua, perarakan, tutup jalan. Tapi it's not even the religion. Tak tahu kita itu bagus ke tidak. Tak ada benefit langsung tak buat benda tu. It's common sense bah. Sometimes itulah it's very basic je. Kan? Yeah. It's hard to fight using common sense against no sense. Yeah. Yeah, itulah. Really difficult. And another thing, I don't know if this is included in this type of
Wahabbi Hmm. tak membuka masjid Hak buka untuk masjid. orang. Let's say you're a mutafir, Oh. you can just sleep there. You can use the masjid sebab dia Oh. tempat umat Islam Uh-huh. bermuzakarah. Oh. But at least at places that I go to, most of the time it's closed. It's not really tempat orang berkumpul buat mengaji tu ini. Lepas tu orang nak yang bermusafir pun tak dapat. Kadang-kadang nak minum air tu, you cannot do it. They're like, nah, that's not for you. You shouldn't do that. You shouldn't sleep here. You shouldn't use this bathroom. Blah 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 Ada blah. lah macam tu. Yeah, Tak boleh it's kena quite jamban. prevalent. It's quite prevalent. Especially lepas waktu isyak. Like, how about the people who wants to Salat malam. yeah, apa nama Qiyamul dia? Lail. Qiyamul Lail. Iktikaf. No, that's not it. Why only open the masjid specifically during Ramadan? Only for the overnight, Kamu Why tak, not? kamu tak benda ni across the world kan, termasuk Saudi, termasuk Qatar juga. Apa? Benda ni tutup masjid semua malam-malam. Isn't it like against? No, not like against. Isn't a masjid supposed to be a place that accommodates all of that? Tak tahulah saya sebenarnya. Saya tak tahu. Cuma yang saya dapat cakap is the reason, contohnya macam dekat Qatar kan, mereka tutup masjid tu di pada waktu malam because selalunya mereka bawa pekerja asing datang ke negara mereka untuk bekerja. Tapi basically to cut cost ke apa, I'm not sure. Mereka akan selalu tidur dekat masjid. So, masjid akan sentiasa penuh and bau dan kotor because mereka tak menjaga hygiene. Tu yang tadi, to combat that lah kiranya tadi. Mereka tutuplah masjid, tak boleh tidur masjid malam-malam apa semua. Okay, so that's Qatar, but we're talking about Malaysia. I mean, It's saya rasa isu sama lah kan? two different conditions. Tak merasa dia tak benda yang itu kah? Isu yang sama kah? Disebabkan benda yang sama. Kasong tidur masjid. Tak. Then why do you think it is? Orang Malaysia pergi masjid pun tak ramai. I don't think they would bother to sleep there, unless of course you're fine with sleeping there. Yeah. Kadang-kadang, because I've encountered such problems. Masa saya banyak kat Dingkil, saya nak balik. But flight saya awal pagi gila. I had to go out early. And the closest place before the airport was a masjid. And it's closed. I couldn't sleep there. Yeah. Saya tak So tahu. it's... Yeah. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa nama tu. Apa sebab dia. I mean, boleh ke tidak tu, I don't know. I cannot comment on that. But I can say why they do it lah. Especially in Qatar. I mean, can we not talk about Qatar? Tak, Can we sini, not talk about Qatar? tak, I mean, Strictly, no Qatar. No. tak, No, please don't talk about Qatar. We're talking about Malaysia. tak, isu Don't talk tu, about Qatar. isu tu, dia bukan sekadar di Qatar. Benda tu, isu dia sama. Dia tak nak orang tidur sana because of hygiene problem. But nak kata Let's talk about Qatar demographic. Let's talk about Qatar demographic. Do you know how many percentage of the people in Qatar are actually Qataris? sikit je kan, like 30, 20%. Very little. Yeah. 10, 20. Like, that's understandable why they're doing that. But in Malaysia, what's the percentage of Malaysian against the non-Malaysians? Tu banyak lah. Tu lah kata saya tak tahu So juga. it's understandable why the Qatari government are doing that. But in Malaysia, it's a different thing. So let's stop talking about the Qatar. Stop. Don't kamu tak say rasa- Qatar again. Stop. Nigga, chill. I beg you. Tak, Beg because you. tak, meaning to say tadi, adakah orang Malaysia ni pun tak hygenic juga bila tinggal dekat masjid? When you think about it,
this is a baseless accusation. I'm saying this baseless accusation. So, people can cancel me anytime. uh, This is based on emotions, 100%. uh, Nothing about what I'm saying is the truth. uh, It's all false. uh. The AJK masjid is most of the time they're like siphoning the money. Siphoning? Yeah. Like donations, a lot of Apa, donations. apa kena mengenai tutup masjid? Huh? Apa kena mengenai tutup masjid? Saving electricity. But the thing is, they don't pay for the electricity. The government does. Oh. So basically, why they're closing is to save. That's your assumption lah. Yeah, baseless accusations, and also because my dad is one dalam the AJK once, and in the meetings he met like these sorts of people. They're like, yeah, we're not doing this, not doing that. Yeah, that's not how we do it here. So because of that, he quit because he found that that's too stupid. That's not how it should work. Like how masjid should be open for the musafir. Yeah. Macam bapak dulu kan ikut movement tabligh juga dulu kan? Hello? Speaker ketiga? Okay, let's ignore him then. Itulah, I mean, kali kamu tak rasa kah? Maybe sebab I'm not saying I'm agree. I'm just like questioning lah kenapa kan? Maybe because of like harta-harta masjid takut dicuri, like macam TV, for example, or speaker kan pernah berlaku kan? Not saying it's the right thing to do for you to close the masjid for the public, but maybe that's the reason. That could be the reason. I'm sure they should have safety measures Yeah, for agreed. it. Yeah, they should have. Rather than tutup masjid, buat something yang lebih protect the staff, but still allow the public to use the masjid at any time. Yeah, because limiting the usage of a masjid is not really Wahabi. No, but you brought that up, so kita talked about it lah. No. I was limiting the usage of masjid is not Wahabi itself. It's like the mainstream thing. If it's like not limiting the usage of a masjid, that means it's Wahabi. No. That's why I asked earlier. Oh, okay. I don't think so. Itu isu lain. And then mereka mazhab dah contoh pasal macam kahwin di masjid apa semua dia tak bagi because of like benda macam some issues lah. Tapi itu tak ada kena mengena lah. It's very different from what we're talking about. So, tak tahu lah. Saya tak tahu macam mana polis punya procedure kat sana. Adakah dia akan kunci masjid tak boleh masuk juga? Dan apa sebab-sebab dia? I don't know. I think the sebab is we can think about it. Safety reasons. But yeah. They should be opened public as well. Because sometimes it feels like a private property. Yeah. Macam kat Mekah besok, Mekah Madinah. But because ramai orang lah. But dia sentiasa buka. Sentiasa orang beribadah situ. Yeah. Kalau kat Mekah Madinah kan, itulah tengah malam pun macam siang. Penuh halu je. Yeah. Gila, DVA tadi dari topik kah? I don't know. I don't know what
what is the title going to be later after you change it? Tak tahu Aduh. Because I cannot really think much about this. It would have been nice kalau ada orang yang pernah pergi kampungan Sunnah tadi, so that we can ask in depth about what happens there. No, it's not saying like it's a cult. What that sounds like it's a cult when I say that what happens there. No, that's not what I wanted. How I want to phrase it. Macam masa kami orang pergi itu kan, yang kamu cerita pasal kampungan Sunnah. Kan kami pergi yang something quite similar but not really it, which is the talk by Syekh Hasim Al-Hakim tu. It was a 2-day program. The first day kamu dengar dia macam talk basic macam knowledge macam tentang macam it's more to a nasihat lah. Okay, Islam, you must do this. Kita mesti tahu. The talk was about like there are different types of fear. Ada fear yang bagus, ada fear tak bagus. So macam a person without fear tak ada guna juga, because like you need fear to like takut, because like if you fear God then buat kamu menjalankan tugas-tugas kamu sebagai orang Islam, because kamu takut kamu kena hukum. But orang yang tak ada fear juga, orang yang ada terlebih fear juga tak ada guna juga, because kalau kamu takut sehingga kamu tak buat apa, ataupun kamu takut sehingga kamu menjadi seorang ekstrim ke ataupun apakah, an extremity of something is never good. Tapi kalau tak takut susah juga, terlebih takut susah juga. Tu basically the talk on the first day. Waktu on the second day dia cerita tu detail, itu memang detail. Dia cerita pasal it's not sirah Nabi ya, that's another word. Dia cerita pasal Nabi ada bapa isteri, dia cerita pasal biodata isteri dia macam mana, cara Nabi layan isteri dia. That's sirah. That's not sirah. There's another word for it. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia cerita pasal Nabi ada macam mana Nabi layan isteri, macam mana Nabi layan anak dia, like dia ada berapa anak, macam mana dia cerita macam mana Nabi layan tu, like one of the example tadi dengan cucu dia tu, bila Nabi beri khutbah jemaat, bila cucu dia datang, dia ambil cucu dia angkat sekali bila beri khutbah. Tu Nabi cakap, tu lah, saya pun manusia, saya pun macam have macam attachment to the worldly life juga. Macam tu dia kata something macam tu. Tapi dia beritahu lah macam mana nak melayan orang apa semua. Lepas tu macam mana kita nak layan orang non-Muslim, Nabi dia ajar. Lepas tu macam mana Nabi layan orang yang pendosa, macam tu. I think that's a really good thing. Macam kita belajar benda-benda macam tu. Saya dive in sikit lah. Macam dia cerita macam kita layan isteri kita apa semua tu, layan anak, layan keluarga tu. Kita beranggapan yang tadi macam movement orang Islam yang mengikut macam aktiviti seperti tabligh ataupun aktiviti seperti like involvement dekat masjid apa semua, which is very good. Kita tak menidakkan benda itu. But there's to a point where you are doing all of this atas nama dakwah, tapi but you're neglecting your family in some cases. Kan ada kisah macam tu. Tu yang kan. Tu yang dia cerita macam Nabi kan ada at one point dia ada 6 wives kan. Not a single day dia tak visit semua ke-6 rumah isteri dia. Which goes to show yang the religious aspect matter, but at the same time your family pun it's a ibadah juga apa kan. Cara dia lomba lari dengan Aisyah tu, kamu pernah dengar kan hadis tu kan? Dia akan lomba lari, dia lomba lari dengan Aisyah, dia berlari sama-sama like main-main. Lepas tu sebelum dia, setiap kali dia pergi masjid dia cium dahi Aisyah apa semua. Macam dia tolong Aisyah dekat rumah tu basic lah tu. Most people know. And then bila macam Nabi semayang malam tu, Aisyah memang berbaring dekat tempat Nabi semayang. Memang kaki dia memang macam Nabi semayang lah, kaki dia memang dekat tempat dia semayang. Kita macam itulah manja lah. So bila Nabi nak sujud pun dia cuit kaki Aisyah tu. Aisyah lari kaki kan dia.
tu Nabi sujud, Nabi duduk atau duduk sujud apa semua tu. Bila dia berdiri tu, Aisyah letak balik kaki dia. Tu. It goes to show it's not just the movement of like, okay, kamu nak sampai ibadah this and that. It's more than that. You cannot neglect the others. Yeah. That's true. That's true. Betul Need lah. to balance the worldly and the hereafter life. Because what is even the purpose of a human if not to balance both? Lepas tu, itulah. Lepas tu pun saya tak rasa macam benda ni worldly juga kan. Because like, What is? macam like client family apa semua. It's like, it's another form of benda yang akhirat. Yang investment akhirat kita. Kan? Like treating people good. It's another form of investment for your akhirat. Apa semua. It doesn't cost anything to be kind, but it also doesn't cost anything to be evil. So your point? You know, pick your poison. Apakah? Nothing. Itulah. I'm just a hater. You know, I just wanted to say something devious. It's quite interesting lah bila kita belajar apa semua tu kan. Yang tak adalah macam tu sangat. Tak adalah yang seperti kita sangka-sangkakan. Macam duduk yalah, yang on the other sana saya tak nak buka lah topik tu, tapi macam tu lah dia. What? Macam yalah, yang kita anggap tadi ibadah tapi kita neglect the other things, you know. Ibadah lain juga kita tak buat apa semua. Lah kita lain, ada mazhab pernah cakap benda ni yang saya sangat tertarik dengan. Dia cakap Islam menjadi seorang Muslim, it's not just you doing ibadah apa semua tu aja. No, that's not just you being a Muslim. That's a part of it, yes, a big part of it. But at the same time, the perjuangan kamu sebagai orang Islam tu sangat penting. Apa cara kamu melayan orang, apa semua kan. Macam mana, macam mentadbir, apa semua, perjuangan itu, ini. It's more than just macam, dengan duduk ikut ustaz lepas tu je apa semua, you know. It's more than that, it's bigger. Dan perjuangan dengan mereka Nabi dengan sahabat kan besar kan. Yeah. Ya, macam tu lah dia. Jadi dengan input yang kamu ada ni. Aduh. Lawak. Why? Tak ada. Dia malu tak ada wak No, I was prepared for like the original title. I was not prepared for the other ones. Okay, apa yang kamu prepare for original title? No, I was like prepared to, you know, discuss about anything about the original title, but I didn't think it would deviate towards that. No, it's not like I wrote anything. It's just like I mentally prepared ready, for that. Yeah. But, Apa lagi yang kamu tahu tentang benda yang tak sama dengan amalan tak sama dengan masyarakat kita dengan yang dibuat Nabi selain Maulud? I'm gonna have to think real hard about this because I haven't really seen that much. Maybe the tahlil one, Apa yang makan. Apa yang kamu tahu tentang tahlil sebenarnya? No, I don't know much. I don't know much. I just know that it was not done back then. Yeah. The makan, especially the makan 7, makan 10, makan 100. Yeah. Actually, it was done. It was. Tapi dibuat
oleh satu kelompok ni. Lepas tu tadi bila Umar datang kat mereka jemput Umar bah. Jom kita pergi makan untuk lepas meninggal lah tu. Lepas tu Umar cakap, ini meratapi mayat. Ni meratapi mayat, tak boleh. Umar cakap macam tu. Lepas tu orang tu cakap, kami bukan meratapi mayat. Lepas tu Umar tanya dia balik, adakah kamu orang makan-makan? Macam tu. Lepas tu orang tu kata, ya. Lepas tu Umar kata, itulah antara meratapi mayat. Macam kita duduk sit together, baca macam makan-makan untuk macam lepas meninggal, tahlil lah. Saya tengokkan benda ni ada dua aplikasi kalau kita menjalankan aktiviti amalan seperti tahlil ni. The smaller one is kamu doing something yang bak kata kamu tu, you don't know if it's right or if it's wrong. So you're in the status of hiatus. Kamu tak tahu betul ke tidak kan? Tapi saya rasa the bigger issue is if kita membuatkan benda-benda macam ni, kita mematikan sunnah bah. Yeah. Kamu tahu apa sunnah orang meninggal ke? Lepas tu. Sedekahkan makanan Yeah. kepada keluarga orang meninggal. Yeah. Yeah. Imagine if Instead you of the bereaved families giving out food to the people. Should be the other way around. Yeah. Imagine if we do the other way around, meaning to say that we are killing a sunnah. Yeah. And sunnah is done for a reason kan? There are benefits to it. It makes sense. Like if you think about it logically pun, like keluarga kamu dah spend banyak untuk mengurus family meninggal apa semua itu ini. Tahu tiba-tiba pula nak bagi orang lain makan lagi apa semua. Yeah. Betul tadi orang cakap tadi apalah salahnya tahlil because nak duduk sama-sama nak membaca nak berzikir apa semua kan. Banyak ustaz cakap macam tu. Apalah salahnya tahlil, dapat duduk sama-sama, dapat baca doa, dapat berzikir sama-sama. Bagus batu mereka cakap macam tu. Well, you're killing a sunnah. And then dapat tengok juga yang kita kan ada satu hadis tu yang menceritakan tentang bid'ah tu, kamu tahu kah? Kullu bid'atin dalalan kullu dalalan finnar. Ada panjang gila. Basically dia bercakap yang siapa yang berdusta atas nama aku, which is Nabi dengan bercakap, dia tempatnya di neraka. Something macam tu. Finnar, nar tu kan neraka. Lepas tu, would you risk it? Nah. It's funny yang people try to defend it. Saya pernah sekali jadi keyboard warrior kat YouTube. Orang tu dia nak mendefendkan macam baca Yasin malam Jumaat tu lah. Lepas tu saya cakap dengan dia, lepas tu tukar nama kamu orang ni. Tukar dari ahli sunnah wal jamaah pergi kepada ahli jemaah Islam tempatan kau. Tapi tak ada reply lah. That's the coldest burn ever. Tak call pun tak ada reaction pun dari kamu orang. Yeah, it's cold. It's supposed to be hot because it's a burn, but it's cold. Maybe saya baca ni tadi. It sounds nicer. Tapi itulah. Bila dia sebut balik. Mesti dia kacau pun nanti. Yeah. Saya kata, aku rasa patut tukar nama orang dari ahli sunnah wal jamaah kepada ahli jemaah masyarakat tempatan. It's still cold burn. Yeah. Well, you win some, you lose some. What? You win some, you Use lose it some. properly. What do you I'm mean? using it properly. Apa maksudnya? Huh? Apa maksud kamu use it properly? Wom. Tak faham. Yeah. You're autistic, that's why. Kalau untuk Wahabbi kata. Well, thank you. It's a compliment. Yeah, betul lah Tek. So I'm going to call people the W word nowadays. Yeah,
Macam the N word ni W word. There's a Yeah. W word. Yeah, there's C word, there's B word. Saya pernah waktu ah, waktu saya kan disuruh jadi imam satu situasi ni tak family Oh, is it the gathering. time when you went Miri? Ya. Yeah. Lepas tu, Yeah, I've heard that story 700 times ya. by now. Soalan for the public to hear. Kan masa tu saya tak mau baca doa apa tu. Tapi orang Yeah, you menjas just sat there. saya jadi imam ya. Saya duduk masa tu. Saya tak tahu nak react apa. Lepas tu saya berdiri that time tu. Lepas tu macam buat tak tahu je bah. Salam-salam orang. Biar orang macam disperse. Tapi saya duduk aja. Of course orang tunggu something. Mm. Well, but Right. Yeah. it's okay. Epic, epic outro. Orang lain gila lepas tu baca doa. Saya duduk je lah situ je. They must have thought you were like, oh, this guy is illiterate. He's mute as hell. Dolok. Saya lah leader baca tahlil. What is that supposed to mean? Dolok. Saya lah yang lead orang baca tahlil. Mm. Tahlil orang meninggal. Saya lah yang tukang baca. Yeah, I leader. know what a tahlil is. Yeah. What's that supposed to mean? Aku dolok leader cult tu. Dah lah. Tapi masa tu, jalan. Everyone starts somewhere. Huh? Everyone starts somewhere. Dolok saya pun tak tahu juga. Saya baca je. Yeah. Yeah, everyone is free to learn. It's about the willingness to learn rather than the willingness to die. Aduh, masa tu pakai kawas aku I'm useless. You're no better. Aduh. You're the worst host. Tak orang asyik cakap. Dua-dua, seorang lagi yang hilang terus. It's a guess. Come on. Yeah, okay. Guess benda. Well, do you know why the guest ran away? Because Next. they're a bad host. Itulah tak. Yeah, I'm the second worst one, so I'm not far off. You're like 90% worse. I'm like 89. So I know. You lose some, you win some. Yeah. Lawak So on the next topic, have you seen Rora play football? I have. Main dengan Perlis FA je. Striker rambut biru. Yeah. It's getting itchy in my scalp. So, Even you don't know what to say. dah ada orang diam dah lah input I- tu. Bila aku cerita panjang macam ya betul sebenarnya. Apa saya aja. No, but the story, it doesn't give any space for any input. It's just a straight story. There's nothing to ask. Is it? Lain lah tak kau ada epic lah, epic plot twist. Like, yeah. Kamu rasa tak kena naik tu Wahabbi Tanggap muka je. kan ramai yang understand label dia Wahabbi juga. You can just tell from his beard. They all have the same beard. Aduh. No, it's not about, I'm just saying random stuff. It's about pattern recognition. Kau nak justifikasikan rasism ke? Aduh.
What? No. No. You can be Chinese and have long beards. This is the worst Except it's episode yet. straight. Yeah. Cuma saya pernah sekali bila kita cerita pasal benda ni kan. Kali ke? Hah? Macam banyak kali je. Kau memanglah kau pernah dengar. Audience je pernah. Walaupun audience ni kita juga. Ain't that the problem? Mula-mula belum famous. Kan pernah kali macam orang buat saya taklah orang buat saya macam mana saya share video ni dekat group. I don't want What to say video? I don't want to say any names. So macam saya biar dia terbuka je for open Too for bad. interpretation. Cat's out of the bag. Maksudnya saya share lah tentang yang baca doa lepas mayang tu, yang baca secara kuat sama-sama apa semua tu ni. Lepas tu dia reply saya personally. Lepas tu dia kata benda ni dah dibuat selama ni apa semua. Dia defend dan mengatakan actually I can read it, you know, it's here. Dia cerita tentang like benda ni sebenarnya lama dah. Is it in the We Saudara group? No. Oh my god, panjang teks aku tu Saya simplify lah cerita dia. Oh, wait, is it the? Kau yang mesin. I think I know. Saya akan ceritakan kamu. Kamu kan tahu. The one that you argued. Yeah. Yeah. Stonehead. Stonehenge? Stonehead. Sure, whatever. Toya buruk. Kau tahu mengerahkan. Shut up. No, I'm just asking for, for verification. You can blink twice for yes. Saya cerita ni kamu akan tahu siapa. Oh, I know. So, kau simply lah kau confirmation. Imam masih Jepang kan? What? Sure, yes. Kau kena selalu Jepang aku kelak. Ni kali grup Jepang aku. You gonna kill me? Yeah. Fair point. Jangan kau bahaya. Cerita dia tadi, dia cakap imam di masjid ni kalau boleh memang baca-baca sendiri, tapi itulah memang tanggungjawab mereka membaca secara kuat untuk mengajar dan mengingat orang yang lalai. Lepas tu dia cakap macam tu, panjang cakap. Lepas tu saya jawab tadi, mengajar yes, seperti Nabi ajar umat dia solat. Dia solat atas mimbar. Nabi bilang solat atas mimbar untuk mengajar cara solat. Tapi kemudian tu dia turun daripada mimbar tu, dia tak solat atas tu lagi. Sebab supaya mula-mula of course orang mengajar, tapi takkanlah sentiasa mengajar dia macam sentiasa kamu buat tujuan kamu nak mengajar cara yang betul, tapi kamu sendiri kita buat cara yang betul, tak ada guna juga. Yeah. Tu saya kata sini akan tetapi amalan sebegitu untuk baca kuat dan untuk mengajar tu bukan sepatutnya sentiasa diteruskan, sebab termasuk sekali dalam pengajaran berwirid adalah bersendirian senyap. Itu memang cara dia. Itu termasuk dalam tata tertib berwirid. Itu juga sekali termasuk dalam cara mengajar sunnah. Sebab itu metod Nabi berwirid saya cakap situ. Bila satu perbuatan, contoh baca secara kuat, perkara ni menjadi sentiasa dilakukan, ia sudah menjadi satu amalan. Which is correct. Kamu sekarang ni dah jadi satu amalan. Kamu tiap kali lepas tu kamu baca sama-sama. Dan itu dah termasuk teritori kita kena kita kena mengelakkan. Ya, of course lah kita mengelak lah. Takut benda tu jadi amalan. Dan amalan baru. Lagilah tak boleh. Lepas tu si seorang ni jawab. Dia kata, nah itu tugas mereka supaya yang tak tahu jadi tahu. Kadang-kadang ada imam baca secara senyap. Kalau makmum dia tu tahu, mereka terangkan waktu pengajian, ada orang terangkan.
Tapi sebab tu kena selalu pergi masjid supaya tak salah faham ikut majlis-majlis yang diadakan. Yang tak bagusnya ketika imam baca mengelamun dunia pula. Lepas tu tak solat. Semua sebenarnya dalam solat cukup dah doa. Okay, dia cuba nak justifikasikan doa tu. Sebab tu doa lepas solat banyak sebab tak mampu bahasa Arab. Argument dia dah lari. Tak kena mengena. Lepas tu tadi, sekarang ni lebih baik kita belajar bahasa Arab. Dan kesimpulannya ni apa ulama dapat untuk ajarkan awam. Kadang-kadang orang doa dalam bahasa yang difahami lebih bagus. Cuma dalam solat dia tak dapat sebab protokol yang Allah tetapkan dalam bahasa Arab. Okey, dia cakap macam baca, tak boleh macam berdoa dalam bahasa Arab kan. Boleh je berdoa dalam hati kalau dalam solat. Kan tempat mustajab doa dalam solat is waktu sujud dengan waktu tahiyat akhir sebelum beri salam tu antara dua tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tak dapat sebut doa dalam mati je lah. Tu saya jawab sini. Saya faham approach kamu disebabkan isu ini kita ramai sangat yang daif dan sentiasa mudah lupa dengan amalan. Itu satu isu yang sangat valid. Akan tetapi untuk menjalankan satu perbuatan olimpik seperti satu amalan bukan sahaja mengkonfuskan masyarakat dalam beramal, bahkan boleh melupakan sunnah yang sebenar, which is baca secara senyap-senyap. Nabi selepas solat mereka akan baca wirid asing walaupun lepas solat berjemaah di sana. Untuk tackle isu supaya berdakwah kepada orang awam adalah isu yang harus di-approach dengan cara yang lebih baik yang tidak mengefekkan sunnah itu, saya kata. Kalau nak cerita pasal macam mana kita nak menggalakkan orang untuk menghidupkan sunnah, itu cerita lain. That's not the conversation to have. Tapi yang pasti, janganlah kita sampai mengubahkan sunnah yang sebenar. We have to do it correctly before we can teach other people, saya cakap. Lepas tu, okay lah. Itu point tu dah bagus. Lepas tu dia cakap, sunnah itu ada dua-dua. Cara baca secara kuat, membaca secara senyap. Dua-dua tak salah. Cuma cara pahala secara senyap lebih besar dan sebab tak mengganggu orang lain ibadah. Tapi dua-dua tak salah, dua-dua ada dalil, dia cakap. Tapi kalau pahala orang yang mengajar, jadinya sedekah jariah. Apa yang dia lakukan semuanya disusun ulama-ulama yang hebat-hebat. Cuma memang tak ada sependapat dari dulu. Semua yang saling menghormati. Saya yakin semua betul sebenarnya kecuali yang mengubah yang rukun. Lepas tu saya jawablah balik. Sebab dia macam, saya agree dengan point masalah itu, tapi you don't affect the sunnah, Pak. Lepas tu dia mengatakan baca secara kuat tu ada dalil. Bring forth. Jangan memandai. Lepas tu saya kata, ini kena berhati-hati bila berhujah semua. Kalau kamu cakap pada dalil beriwit secara beramai-ramai, kamu kena present dalil tu. So far, pakar-pakar hadis, mufti, imam-imam, belum ada temu ni. Bahkan amalan ni tak ada dibuat di zaman sahabat. Tak ada dibuat di zaman tabi'i. Tak ada dibuat zaman mazhab, imam-imam mazhab. So again, saya emphasize, nak mengajar boleh, tapi jangan sampai mengajar sendiri confused, tak ikut cara tepat yang sunnah sebenarnya, sehingga kan kita masyarakat boleh lupa sunnah sebenar. Saya tak yakin yang semua kita buat betul. Dia katakan tadi, yakin buat benda betul apa cara kan? Saya jawab lah. Saya tak yakin saya tak yakin apa kita semua betul. Selagi tak ada dalil nak buktikan. Kalau dari sudut ibadah tak ada dalil, apalah beza kita dengan Syiah? Kita tak dapat nak pasti benda yang kita buat tu betul unless ada basis. Kalau dia semudah itu, waktu solat baca tahiyat ataupun waktu baca rukuk, sujud, semua dikira boleh baca kuat. Macam saya bagi contoh yang macam, kalau macam tu apa-apa semayang, apa-apa cara kamu buat, kamu boleh buat sembarang lah. Baca tahiyat, kamu baca kuat-kuat kah ataupun apakah, walaupun it's as simple as that. Tapi kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kalau orang nak argue tu lain, well, it's the same thing. Anything dalam agama mesti berdalil untuk diklaim. Lepas tu, the biggest argument is banyak je yang sahih, yang tepat, yang dalil yang lebih tinggi kepastian yang betul. Kenapa kita perlu fokus kepada yang khilaf, benda yang kita tak pasti, yang berkata kamu yang tak pasti betul, tak pasti salah. Apa ada guna? Lepas tu saya share pasal amalan-amalan hadis, wirid, lepas tu Nabi bercerita macam apa yang dia baca dia semua.
Excuse me. Lepas tu saya kata, why need to defend amalan-amalan daif dan khilaf? Daif, ya, bunyi daif. Why need to defend amalan daif dan khilaf? Why not just focus on the accurate ones? Lepas tu, tiba-tiba dia cakap, tak payah debat. Saya pasti Allah terima. Pasti bah, ada kepastian. Lepas tu dia Bro cakap, is going to Harvard. lepas tu dia cakap, cara kamu memang tak mau kalah. Saya dah cakap duduk betul, duduk ada dalil. So, tolong hormat, ikut apa pandangan. Jangan terlampau taksub. You know when kita dah tak ada argument lain nak cakap, bila kita berdiskusi, you akan sort to personal attack. Jangan taksub, tak mau kalah. Bila kita berdiskusi, kalau kita tak ada argument lagi nak cakap, of course we have to be quiet and okay. Maybe okay, I need to rethink, I need to kaji balik, I need to recoup balik. Because we don't want to win. We are heading I want to towards win. kita nak cek kebenaran yang penting. So tak payah cakap macam tu. Dia cakap dia tak mau kalah. Orang yang cakap dia tak mau kalah selalu tak mau kalah. Tu saya marah. Saya kata, kamu tak boleh serang saya cakap saya tak mau kalah, cakap saya berdebat. Sekarang ni kamu attack saya personally. Do not attack me personally. That is immature yang menunjukkan kamu tak dapat even buat bincang. Let alone terima pandangan orang. Saya tak sikit pun cakap kamu tak mau kalah ke apakah. Saya tak nak lalu go itu personal attack toward kamu. Walaupun saya boleh je cakap apa yang saya hujahkan dengan kamu, semua pandangan dan cara berfikir terhadap amalan itu. Kamu berhujah bawa dalil. Jangan cakap aja ada dalil. Bring forth your proof. Jangan nak memandai cakap. Makin marah ni. Lepas tu saya kata, saya tak pernah nak paksa kamu untuk buat apa saya cakap. Dia kata, hormat dia cakap, saya tak pernah memaksa. Saya menghormati hak kamu untuk berpegang kepada pandangan kamu dan beramal ikut hak kamu. Kalau kamu tak sedia nak berdiskusi, jangan kau ya. Sampai cakap orang taksub. Cari ada saya. Someone texting us on Discord? No kan? No one is. Okay. I would argue yang kamu tak dapat even acknowledge kenapa saya cakap ni ada sense or even to take time to think apa yang saya cakap. Because to show bukan saya taksub. Kamu boleh je respond dengan okay tak apa. Boleh cari dalil or tak apa. Conversation kita tak ke mana-mana. Let's stop and rethink again. You don't need to resort to personal attack. If you're not ready to do a discussion, then don't talk. Sometimes listening is your best weapon. Lepas tu Pretend that you're deaf. lepas tu just macam back and forth benda-benda macam tu je lah. Lepas tu saya ni one important thing yang saya sampai lah. Being critical, dia okay, tu tak mau aku tu. Dia cakap macam ni, saya cakap macam ni last. Being critical dalam ibadah ini sangat crucial. Sentiasa orang buat amalan sendiri, buat hadis palsu, buat ibadah sendiri yang memandai-mandai. Apa bunyi? Oh, is it my Discord? Why? Tak ada bunyi notification. Ada orang message saya ke? Text channel. Tak ada. Somebody? No, never mind. Saya cakap kat sini, being critical dalam ibadah ni sangatlah crucial. Sentiasa buat amalan sendiri, buat hadis palsu, buat ibadah sendiri yang memandai-mandai. Kita mestilah make sure apa kita buat ni betul. Amalan macam ni sehingga zaman sahabat sentiasa minta dalil dengan sesama mereka. Menunjukkan lepas Nabi wafat, antara sahabat-sahabat pun akan sentiasa minta, apa dalil kamu? Apa dalil kamu? Bila kamu dengar ni? Bila Nabi cakap ni? Mereka akan sentiasa tanya macam tu. Sehingga kan sahabat-sahabat pun minta dalil sama mereka. Ulama-ulama besar pun membida'ahkan amalan walaupun kecil untuk mengelakkan sembarangan dalam agama. Macam ada satu kisah Imam Nawawi dia membida'ahkan ada satu amalan ni di satu malam bulan Ramadan. Di sembahyang tarawih tu mereka punya ritual untuk baca satu surah ni, surah Al-An'am ke or something, I don't know, satu surah yang panjang secara habis, satu sampai habis. Mesti malam tu mereka akan baca surah tu. Lepas tu Imam Nawawi cakap this is a bid'ah, walaupun dia macam harmless, because kalau kamu baca because of atas sebab kamu tadi itu surah kamu suka ataupun itu surah yang kamu tahu, that's not a problem.
But if you say yang if you say Making yang it like a rule. yeah, making it a rule, that's a big problem because like you say yang situ ada satu fadilat yang special, but where is it? You have no proof to back it up. Lepas tu saya kata kamu cakap ni saya call out dia terus. Kamu cakap kamu pasti Allah akan terima. Saya cuba ikut dalil pun tak yakin Allah akan terima amalan kita. Banyak je sebab Allah tak nak terima amalan saya. Saya buat apa yang mampu je. Make sure yang buat apa yang saya mampu, saya cuma buat yang terbaik. Apa yang diajar Nabi, saya cuba ikut. Supaya saya dapat tingkatkan kadar kebarangkalian Allah terima. There's a probability, kan? At least if you take care of these things, the chances of the you being terima technically is higher lah. Not talking about like yourself dengan benda lain tu lah. But at least these things that we can take control and menjaga, kan? Yeah. Lepas tu saya kata juga panjang saya ni ceramah ni. Nabi laknat Wait, orang. with whom is this? Kau tahu? YouTube? Tak. Same Sama. person? Ya, same person. Um, Saya cakap, Nabi melaknat orang yang memperbaharukan agama. Nak bezakan satu amalan kata ni boleh, tak boleh sangat susah. Garisan pembahagian dia sangat kabur. Kamu tak dapat justifikasikan satu amalan macam membaca doa ramai-ramai dengan baca solat ramai-ramai. Apa saya cakap ni? Basically saya nak cakap yang tak dapat ada justifikasikan sembarang. Mestilah kena ada dalil. That's my opinion. If saya cakap sini, you're welcome to disagree. That is your respectable right. Hak kamu dan saya kena hormat. But I can't say that I disagree. Ya, macam tu lah dia. Lepas tu esok tu ada dia bagi dalil, tapi dalil dia dalil umum lah, macam boleh berdoa sama-sama apa semua, boleh tu, boleh ni. Tak, kita kena menjadi minda yang kritis, kena memahami sesuatu amalan dengan konteks bagi kata mazhab. Ada doa sama-sama, tapi bukannya doa macam setiap kali lepas sembahyang duduk sama-sama doa every time. Tak, itu Nabi dah baca lain, kita ikut cara Nabi lah. Kita nak doa sama-sama, kita pakai formula tu, pakai teknik tu bila Nabi pakai dia lah. So we understand how to use it correctly and perfectly, kan? Macam tu lah saya hadis apa semua. Lepas tu you know yang last dia cakap dengan saya, apa kata cek imam masjid atau jai Sarawak sebenarnya, saya dah tahu sebenarnya, and saya pun dah explain dengan kamu. Kamu bolehlah cakap dengan dia orang daripada kamu cakap dengan saya panjang lebar letih je, tak dapat nak ubah apa yang dia ditetapkan jais. Saya tak cakap saya tak setuju, cuma heran je kamu dah panjang-panjang. who said that? He did? Ya. Lepas tu malah saya tak baca, jangan ambil hati dalam berdakwah. Saya rasa tak payah bahas tentang bid'ah ni, saya kurang minat, bla 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 bla. Saya suka kamu banyak belajar, dia cakap. Lepas tu saya cakap dengan dia, kali niat kamu bagus cakap macam ni, dalam hati kamu tak masuk apa-apa, tapi secara tak langsung kamu mengecilkan apa saya cakap. Seperti kamu tak hormat apa saya cakap. Kamu sendiri cakap malas saya nak baca. Of course lah, kita berdiskusi tentang benda tu, and then kita dah bagi apa semua argument. Yeah, and then you say malas nak baca apa semua. You're not respecting the person that you're talking with, and then itulah macam hati tak terbuka lah nak terima ataupun nak berbincang. Tu saya kata itu kan pasal isu ambil hati. Bila kita bercakap, iktiraf apa yang orang tu cakap, hormat apa yang orang tu kena cakap. Kamu tak setuju tu cerita lain. Itu ruang untuk diskusi. Macam tu. My bad. Macam tu lah dia. Okay, tak lah lepas tu. Berbezaan pendapat. Tapi one thing yang people have to understand yang two things lah. Satu, of course lah kita kena hormatan orang. But at the same time, perbincangan dalam agama ni has been going on for centuries, and then people disagree all the time, and then sometimes people get emotional apa semua, which is normal. So Yeah, I would bite the other person, you know.
So Go viral. jangan hairan. Saya tak suka bila orang bercakap macam cakap kosong. Macam tak, bukan cakap kosong, macam mana. Dalil tak ada. Saya tak dapat nak terima. Ataupun salah menggunakan dalil tanpa memahami konteks. Tapi kalau kamu tengok argument-argument orang yang selalunya tentang benda ni, it's actually repetitive. It's actually the same. People yang tak accept dengan amalan-amalan yang sunnah ni, ataupun mereka kata Wahabi tu, mereka akan selalu yang mereka cakap benda ni tak sama. Argument yang sama macam orang itu tadi. Itu yang saya dapat prepare dengan benda ni, because like I've listened to this before, and then this argument is similar, so you have to understand like how to understand what he's trying to say and how to combat, or how to make macam shine some truth to it lah. Apa kata kamu kan, bila kita dah membesar dengan benda tu, it's difficult for us to change. Yeah. One, two, three, 4, 5, 6. Yeah, it's a difficult world we live in. I'm vengeance. Zaimi pernah sekali dia ditanya pasal like dia approach masa tu, betul, dia macam orang tu cakap dia pasal macam mengkritik Wahabi lah, tapi dia tak tahu Zaimi tu macam movement dia tu. Lepas tu Zaimi tanya dia, Wahabi tu apa? Dia tanya macam tu. Wah, apa hilang? Lepas tu tadi dia Should you quit his Discord? dapat I don't think he's joining anytime soon. Go to the PC? Yeah, okay. Oh, that was sad. I mean, it's understandable. Yalah, topik yang heavy. Yeah, and it's like 10, 11. Yeah. Lepas tu kan dia ditanya apa itu Wahabi. Dia tanya apa dia, apa Wahabi tu apa? Lepas tu dia macam blur bah. Lepas tu dia cakap macam bukan orang yang tak kunut subuh kah? Lepas tu macam Zaimi cakap apakah? Macam like itu pandangan imam lain tu. Tu kan mereka tu semua Wahabi. Lepas tu dia macam bukan yang tak doa sama-sama, tahlil apa semua. Dia dia tak dapat nak jawab. Some people are sheeps and they just follow. Yeah. Okay, some people are sheep, some are just pigs. Kasi tahu na respond apa. Yeah. It's one of those days when it rains all day. Macam itulah dia. Itulah. I think people should understand. People should just berfikir dan bertanya apa. Why? So, I think maybe mereka takut kot. Because like, imagine when orang cakap kamu Islam itu salah. Of course kita takut. Nah. Tak, I mean macam There's people saying it right now. What are these? Tak, So macam mana tak dengar? That's saying, like you said, imagine people said Islam is wrong. It's already happening. Yeah, but imagine kamu being Especially confronted by the ex-Muslims. Imagine kamu being confronted by it and then they give you information yang macam, what? Yeah. Tapi itulah macam kalau kita dengar betul argument mereka tak betul pun kan. But all it takes is for you to like overcome your fears and hear what the argument really is. Mm. Yeah.
but some people tak sanggup lah. Faham lah, understandable. And especially, this is a big problem as well yang saya perasan. Kenapa masyarakat tak mudah terima? It's because yang ustaz-ustaz yang famous, yang dah memberi scene kepada Islam di Malaysia ni, they don't agree with this as well. Yeah, I said that earlier. Macam cakap ni earlier tadi. Yeah. Ya, And, macam si siapa nama dia tu? UAI. Ya, saya dus tak agree. Kamu tahu dia menceritakan ini, it's quite sad lah because like kalau saya pendengar saya dus juga, dia cakap yang perkampungan sunnah tu adalah satu benda yang sesat, something like that, macam menyebar yang sesat apa semua. Tu Mazhar jawab balik, ni pernah saya cerita kamu kan? Mazhar jawab balik dekat public video tu, dia cakap kamu cari mana tempat yang ni, saya cross exaggeration apa dia cakap lah, but something along the lines of kamu tunjuk dengan saya mana tempat-tempat yang ataupun mana video-video yang kami menyebar benda yang sesat, saya akan letak jawatan saya sebagai mufti sekarang juga secepat mungkin. Lepas tu tak ada juga. Yeah. Lepas tu Trash talking. I'm Yeah. familiar. I do that all the time. itulah. Lepas tu macam Wadi Anwar pun tak agree juga. I don't know man, why can't we live together? Of course like you don't like if like someone to go, if you say menyebar benda yang tak betul atau palsu ataupun yang if hadis apa, tapi if benda tu betul, if you made a mistake kan, benda tu betul a mistake, kita terima lah sebagai manusia kan. Terima you sampai benda yang mistake, we rectify the problem together and we move on, because the goal is not to win, the goal is not to be right, the goal is to reach to the truth. Yeah, it's like I think Twitter punya Islamic followers, at least the Malaysians, are quite progressive. Kan, itulah saya surprise gila juga sebenarnya. Like I think siapa ke one of the Twitter users, dia cakap the best way like to categorize these ustaz is UAI, KE. It's really good. They're good for the people who wants to learn for the first time. Yang baru macam mendekati semula, nak bawa balik ke pangkal jalan. But if you want to delve deeper, you shouldn't, be studying with them, studying from them. You should be studying from the likes of Dr. Maza, the real alim ulama from Saudi and stuff. And yeah, it's like, I think the best analogy I could think of is when you learn basic mathematics. It introduces you to math for the first time. But if you want to learn about engineering, you don't use basic 1 plus 1. You need the axis, you need the calculus, and you need to learn that from the right people. You don't learn it from kindergarten teacher. You learn it. Itulah, tak dapat lah dengar daripada orang yang tak qualified kan. You should, ikut level. Macam sekolah ada level, belajar agama pun ada level. Yeah. I think one of these people fail to realize is people nowadays are very smart. Mereka dapat faham semua benda ni. Mungkin macam zaman dulu lagi yang like perlu macam like very illiterate yang tak faham apa-apa sangat kan. Yeah. People I can post a lie on Twitter and people would believe it. Itulah dia. Cuma dia. Like I haven't done that already. Kita itulah. Saya macam tak nak macam itulah, macam ramai masyarakat boleh faham benda macam ni if given the right way.
I guess betul lah manusia kan dari zaman Mak Marik dia pun pernah ikan masa cerita yang mereka tak puas hati disebabkan cikgu mereka punya credibility tu kan macam macam dicabar lah tu betul mereka belasah budak tu dua tu dua tu ulama yang like itu seorang lagi kira nanti lepas tu ulama seorang ni dia datang kepada grup yang mengajar ni lepas tu dia dengar macam hadis ini sampai tu salah dia tegur lepas tu lepas dia tegur tu ada murid yang student anak murid yang cikgu yang mengajar tu semua belasah dia walaupun dia menyampaikan benda yang betul dari zaman dulu bah itulah zaman sekarang ni kan kamu dah tengok yang kisah baru yang taklah baru but di famouskan balik which is mazhab punya Mana kereta Fendi? terbakar tu Oh, okay. kereta mazhab terbakar Mazhab terbakar. kereta mazhab terbakar kereta Dr. Muhammad Asri terbakar Oh, so okay. kereta dia dibakar oleh orang kamu imagine kalau kamu dalam kereta tu betul kereta kamu terbakar it's an attempt to murder bah gila bah. Lepas tu cerita dia tadi bila dari soal siasat tu dua hal dia dibayar oleh orang ni untuk mula-mula untuk simbah asid kat muka Mazhar. Ish, imagine kau because kamu tak agree dengan apa orang tu cakap kamu tamu tu kamu disuruh simbah asid kat muka simbah asid ke dia cacat bah kena memang boleh mati bah. Lepas tu dia tak mau because it's like too heavy apa semua tu dia agreed on like bayar kereta dia agree untuk bayar kereta for a price of 5,000 ringgit kah so berita benda ni tapi itulah tak jadi tapi dia dapat 500 je kalau lepas tu tapi kena tahan polis lah lepas tu Well, I guess he got more than 500. Smack to the ass. very bahaya I mean itulah to spread the truth is not easy at all Yeah. I That guess is why you need to spread the lies. Huh? That is why you need to spread the lies. spread the First. lies Like they said, bad publicity is still a good publicity. Clickbaiting. You know what? They should clickbait. like us Yeah. Because we're not talking about a title at all. yeah I think we were talking about it for like the first 30 minutes and then the guest left and we just deviated from it. ya kalau kecundang podcast episode kali itu Uh, but I think we brought it back I think we managed to save it a bit boleh lah better than nothing you know better than we just end and like maning toko I think nothing is better. yeah Yeah. itulah funny ya bahaya nyawa mah at stake tiba balik ke cerita nyawa You know what else is dangerous? What? Thunderstorms. Like why? Sada. I'm just saying it's dangerous as well. Okay? Like And you imagine you're you say I'm walking the back from autistic one. school. Huh? And you say I'm the autistic one. Yeah, you are. Can't you see how much we've deviated? Bro, that's ADHD. Same shit. Itulah. I guess we're from the same side of the same coin. Fuck, that means we're fucking the same. Tapi itulah at least kamu kan Why are you putting this as a reaction? Nothing about this is a Itu reaction. Itu kata lupa satu kata tu. Yeah. Saya anggap Should change it to yeah.
Hey, look, you can see my birthmark. Tak apa. We live and we learn. Podcast eh. We live, we love. Maksudnya kan, tapi saya bersyukur lah orang yang saya rapat-rapat sama, macam memahami benda macam ni. Faham, kamu faham. No, I don't. Tahu lah kau basic nasi lah kamu. Oh, okay. Sure. Kamu taklah buat benda-benda yang deviation and then mendefend ke benda tu. I mean, the least that I do is I put rocks when I pray. I'm sure anyone that understood that understands. Kamu pernah kan dengar kisah yang yang saya pernah kasih tahu kamu yang anak Oh, of course. cousin saya tu, anak Ustaz Ali tu, dia pergi ke Indonesia ke Surabaya. Tu dia solat kat masjid ni. Pernah kasih tahu kamu kan? Oh yeah, yang the masjid tu ke arah kubur tu. Ya. Relax je dia boleh cerita, boleh orang tua tu cakap masjid ni dibina untuk direct doa kita pergi ke kubur dan naik atas supaya lebih berkat. Uish, hebat. Yeah. Sebab bila kamu cakap Syiah tu kan, buat saya teringat yang kalau kita tak menjaga kan, apalah berbeza kita dengan Syiah. Yeah. So we need to be the cooler ones by doing the right things. That might not be the right phrase for it. But who doesn't want to be cool? You know? Betul lah, it's very interesting to go against everyone else, to stand by the truth. It's very difficult. Not really difficult. Oh, tak pernah question kah? Like, kenapa tak ada maulud di negara Arab? Kan? Kenapa tak ada maulud di Mekah, Madinah? Kenapa di sini Tidak. pula Angkat ada? TikTok nang lah. Boleh pula sini. TikTok is a disease. Macam TikTok mak saya tu, saya TikTok masih tinggi juga. Saya akan buka semua page masa orang-orang, page yang sampaikan semua ni. Saya follow semua, like. Supaya dia punya demographic, dia punya algorithm tu show video-video semua. Yeah. Yeah, at least one way I'm trying. It's not easy. Yeah. I would just uninstall that app. Yeah. Pernah sekali saya kira ada diskusi lah dalam group chat kan. Saya share pasal video pasal tak tahu sekali maulud ke tahlil. Maulud saya rasa. Lepas tu tadi orang ni respon, dia bukan orang tadi, orang lain. Itu dia cakap yang apa kita mendengar cakap mereka ni basically mereka katalah menghina ulama. Kita ada lama bermazhab Syafi'i apa semua tu ini. Kan? Dia cakap macam tu lah, macam mengkritik mereka mazhab apa semua ni tadi lah. Kenapa kita perlu buat macam ni sekali? Because macam di position saya dengan dia ni tadi, mestilah ada a degree of hormat lah. Because macam tu disiplin lah, mesti ada degree of hormat. Tak boleh lah kau ajar kan. Tu saya share video snippet of mazhab, membaca buku Imam Syafi'i tentang topik ini. Tu saya post balik situ. Mari kita dengar apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i yang kita sayang sebenarnya. Sampai situ saya cakap. Itulah Imam Syafi'i cakap. Imam Syafi'i sih cakap. If the topic was maulud, then memang saya rasa topik tu pasal tahlil something. Terus saya because masa zaman Imam Syafi'i mana ada maulud. Basically pasal tahlil cakap benda tu tak boleh. Dan Imam Syafi'i pun melarang apa semua tu ni.
Imam Syafi'i cakap macam tu. Tapi kita pula mendefend katakan tadi. Oh, kita Imam Syafi'i. Kita mesti guna apa kata? Mesti ikut Imam Syafi'i. Dah lama dah kita Imam Syafi'i. Apalah lama ni kita dah diajar semua kita tak ikut. Mereka tak baca buku Imam Syafi'i. Sebut satu buku Imam Syafi'i. Kalau saya betul jadi. Yeah, I think Atau juga saya ceritakan semua benda apa. Benda-benda macam ni. yeah. That's also Imam Shafi'i is like the strictest of them, and he's like the most Wahhabi of them. Ah, taklah kata macam tu tapi I guess kalau kita nak kata tadi yang Wahabi ni adalah orang yang menjaga sunnah dan membida'ahkan amalan-amalan yang baru, boleh dikatakan ialah sama semua imam macam tu. Semua imam yang go against Yeah. itu. Tapi Syafi'i ialah dia ada strict sikit. Dia menjaga. Dia macam tak Yes, nak he's the strictest and the most Wahhabi. You know, I'm not saying that the other ones are not, but he's like the most. I guess tapi dia ada juga From like kesilapan. the four ones. Yeah, the four ones. Macam isu yang wuduk tu kan. Dia ambil pendekatan yang batal wuduk atas suami isteri tu. Tapi kan imam lain kan tak ambil pendekatan yang sama. So kamu tahu tak kenapa kan? Imam Syafi'i mengambilkan dalil daripada Al-Quran. Al-Quran cakap kalau surah apa? Basically dia cakap dalam Al-Quran tu bila bersentuh antara lelaki dan perempuan batal lah wuduk dia. Tapi ulama lain berpendapat lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Hanafi. Bila dia tengok, bila ingat tak hadis yang bagi tadi yang Nabi semayang malam tu, lepas tu mereka pegang kaki Nabi cuit kaki Aisyah. Betul, Aisyah alih kaki tu dia solat. Betul, saya beritahu juga tadi sebelum Nabi pergi masjid dia akan cium dahi Aisyah. So there are instances where Nabi berwuduk nak pergi masjid tapi bertambah waktu semayang dia berpegang dengan Aisyah, tak juga batal. Tu yang ulama berpendapat yang sebenarnya the word touch tu dalam Al-Quran maksudnya bukan bersentuhan biasa tapi bersentuhan yang macam bersetubuhan. Excessive. It's sex, yeah. Sexual activity. That's why dalam ada certain sex. Yeah. Sex. Yeah, sex. So Sex. so that's why ada different parts of in the Quran dia bercakap tentang dia guna konteks yang sama tapi dia menginsinuatekan pasal seks lah even though they use the word touch something macam tu. Itu yang imam lain berpendapat lain tapi Imam Hanbali dia ambil macam a nuance approach sikit. Dia cakap yang okeylah yang berpegang tu dia cakap kalau berpegang itu ada nafsu di sebalik dia dan itu batal. So dia ambil a bit nuance lah, taklah strict macam Imam Syafi'i, taklah macam relax macam Imam Abu Hanifah. Tapi itulah tu yang ulama tengok kat sini mana yang lebih kuat. Kenapa? Itulah ulama macam mazhab ni lah mereka cuba analyse lah apa pandangan setiap orang ni, betul, analyse which one's the strongest. Itulah kata tadi dah Nabi dah berpegang dah cium dahi, so how can you say it's not batal? So they think that opinion is strongest lah, but if people want to use the other pandangan, no problem. Tapi itulah, that's not the bigger issue lah. Bigger issue nanti bilang benda yang saya Nabi wallah, halnya wallah. Betul menggunakan nama agama, kata oh Imam Syafi'i macam ni, oh Nabi buat macam ni. That's the biggest problem. Yeah. People and their thoughts.
Noodles. Noodles. I don't know. I feel like eating one. This is fun. You know what? For like serious topic, I think we both should do research. Like prepare questions in advance. We should have like cards. That and then like guess dia kena ngam juga. Topik ni ngam dengan guess ini. Topik ini ngam dengan guess Yeah. ini. Yeah. Well, it's okay. We can try again on a different Yeah. topic. I'm gonna say your phrase. We live and we learn. We live and we learn. We do though. Very funny. Meow 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 meow. So in this stream, we're going to react to Jesus fighting against Messiah, anti-Messiah. Itu semua ya kita satu sebenarnya perbezaan agama. Have you the topik tu? Gila babi. God, that's like the worst channel you could be in, showed on. Tapi itulah macam ni tadi bah. We're just bukan dah menghina. Macam I mana? am. Kau macam ada orang anggap menghina tapi benda ni kalau if you can prove it wrong then why not? You know, we are here to go for the truth. Not me, though. I'm the necessary evil. I am racist. I'm just gonna let you be in your element. Yeah. Womp womp. This is the worst podcast episode ever. Yeah. I guess this channel should change its name. It's just like fucking idiot. Two fucking idiots yapping. Yeah, you are really fluent in Japanese. Caffeinated. That's what it does to you. Wait, you drink coffee again? Yeah. The same one? No, just normal Okay. coffee. Yeah. I think you drank coffee. Yeah, let the world see. So, what do you think? What do you think should be like our next topic? I have not decided. Depending on the guest, of course. But what do you think are good topics to talk about? Business? Business? Kita boleh cakap bawa kat Anas kah? Junior kah? Cerita pasal like struggles of like doing business, the ups and downs. Like cerita apa nasihat. We prepare more dengan question because itu memang question yang kita mau tanya host, guest. Macam dia memang the spotlight. This is not Japanese moment. I love Japanese. I am a native Japanese. Business, that's a good topic. Yeah, that's I'll let you prepare the questions for that because that's going to be your episode, not mine. Apa lagi? I'm going.
I don't know. My episodes we're going to talk about the random shit. Pasal China. Macam mana US followed. I don't know. Yeah, you prepare the questions with those, you know. It's your episode, buddy. Bagi topik. Kita dah share idea tu. You need to talk about. You need to shoot me some ideas. Yeah, I don't have any, no, but you can sleep on it because it gives you more clarity. In my case, it doesn't. Uh, just buys me more time to find new topics at the very last minute, which most of the time doesn't work out. Yeah. Tapi bila saya tengok macam Joe Rogan lah contoh dia kan. Ada tak bad episode dia. Ada macam episode dia dengan The Rock tu. Gila dry lu conversation dia kedua. Aku beli kereta apa? Yeah. Oh ada. Oh ni masa ni saya yang ni rasa susah. Dia macam like tak ada chemistry lu dia apa. Yeah. It's hard to find it. Like to find like the right topics. Well, there are good The days right and bad guess. days. So. Maybe we should invite, me. You? Yeah. I even have a mullet now. Can you see it? No. Is it like a mullet? I guess. The urge to make racist jokes. Yeah. Yes, I said invite me. TV. kamu, T of on. kamu kamu pernah tengok yang ada satu episode yang KJ punya podcast tu, dia bring Rafida Aziz tu. Maksudnya Rafida Aziz tu cakap bawa lah orang yang boleh memberi value kepada society, macam pakar health kah, pakar itu kah, pakar ini kah, which is true and we can learn from it, not just I'd like us. to bring the most racist person, like delve the mind of a racist person. Like, what makes you hate this race so much? Boleh, seriously, boleh tu. Kita belajar, betul. Kita try to like understand lah, and then like try to challenge their ideas and stuff. Challenge? Support. Come on. saya teringin nak bawa Ustaz Ali juga untuk tu mock saya tu untuk bercakap benda macam ni. Belajar apa? Just prepare. Because I don't want, to be questioned. Taklah kita Things that I don't know. tak nak kita. It's more to us trying to understand. Like, jadi student of knowledge to make. Well, yeah. Yeah. Tapi itulah macam podcast macam mereka Joe ni apa semua ni bagus because like mereka have good guest. So boleh memang ada value, mereka boleh tanya apa semua bah. And it's not just them giving out their opinions and stuff. Yeah. We don't have guests. I think, that's maybe a thought for us. Let's not bring guests. That's not. Yeah. For now. Unless needed. Kenapa? Huh? Kenapa? Tak faham. I don't want to waste the guest time. So maksudnya kenapa tak faham saya? Kenapa kita waste the guest time? When we ourselves are very disorganized, that I'm a shit host. You're basically the same. So no. Yeah, we learn, but I think we should bring guests at least at the moment that I think we both have chemistry with. But not too often having guests on the podcast. Yeah.
But Not too often. what are we gonna talk about if kita bring guests? Itu yang saya fikir juga. What are we going to talk about if we have guests? The expertise yang dia dalam, seperti kalau dia expertise dalam agama, tak agama, or pasal Yeah, medical. sure, but but how many topics are those going to be? So that's what I mean. We can bring guests, but not too often. Yeah. What are we Because gonna that's talk about if we don't my bring guests? Have you seen what we talk about when we don't have guests? I have. Music, Dajjal, itu pengadip lah, tu dia guest. Guest. He's the temporary ghost. He chimes in anytime he wants to. You know. Bro just jumps in. Which guest comes in the first episode? No, none. Talaga? Oh, tapi the episode tu hilang. Yeah. Yeah. Apa kita cakap pasal tu? Honestly, I don't know. This is the worst podcast episode yet. Kau tahu apa dah deviate dari that topic. I think you should end the podcast now. Yeah. So, what's your advice to the young Muslims out there yang mau belajar agama? Shit. Be open to learn new things. You can always evaluate what you learn afterwards. Like listen if it's wrong. Just don't take it. Pepatah Melayu, explains it best. Buang ekor ambil engineer. That's it. So, what's your advice on people yang yang susah untuk terima benda baru? Ataupun like macam ditegur, macam tu lah. Once you overcome your fear of new things, there will be so much more amazing things that you can learn. That's good wisdom. Nah, I just like rephrase what Bong Joon-ho said di Oscar, I mean, betul lah, that's good wisdom. Even though plagiarism. Yeah. Just overcome it. Saya ingat satu pepatah yang dulu. Gila, lah pepatah kan. Shakespeare. Dah lah, aku tak ada pepatah apa lah. Aku dah fikir satu bodoh. Yeah, you had to, huh? You just had to. Of course, wala ada challenge. Apa yang kamu cakap tu sangat betul lah. Yang message kamu nak sampaikan dengan orang yang baru belajar. Maybe what I would say is, it's the same thing what you say. Basically dengan apa yang kamu access kamu dengan orang yang susah nak belajar dengan baru belajar tu can be applied together. Benda tu dapat benda yang kamu cakap kepada advice number 2 tak dapat apply ke number 1 juga. Number 1 ke number 2. Be open to learn because doesn't mean that you accept it willy-nilly kan, tapi dengar lah and try to think, critical thinking, not just think of response but think of what it actually is, because kalau tak you'll be living in obliviation. Tak tahu, I don't know what's the word. Be open to macam kamu cakap tadi. I don't know anything else to say because I think you wrapped it up quite perfectly. To a very chaotic. I bet I did. Look at me. That's a good wrap to a chaotic and disorganized and disappearing host the episode. Yeah. Dah lah topik best tapi yalah bodoh tu je kita semua. It happens, Look at the name of the channel. Kejap, it's time. We live and we learn. Nah, I don't. Not me. I'm stupid as shit.
I have nothing else to say, man. Yeah. Okay, Maybe bye. that's what people say. I'm a weirdo. Yeah, no Yeah. End the shit. stream. Yeah. So, bye, guys. See you in the I, next episode, I guess. which is tomorrow probably because it's him. He'd be texting me at 4 p.m. Yeah. Podcast addiction. Fucking hell. I'm finished. Bye bye.